mai le o pepe se le faula mai le tongo ino wa afa tonu lava le tula iva le se fonga nela mo Wellington e tato programe atal taiao to fa malom to fa tala fatu malo faftai ya mole se fier tato tunu u faina e mai mo mai lo termine i lungo le tato YouTube channel ya tamala nai le isa o account tau faia na lo tango le telefoni ya o mi le YouTube ya tu le lalo le ngoa sa mo Capital Radio ya matamata mai lo na wa la tsa fa sa lango termine nei no lo pe Facebook la lang ya le wola la val Facebook ya le YouTube la lang fo le fa peo o ye sau telefoni po sau smart TV dai ma se dai fa ngol Facebook ya tango lo ta la le ngona sa mo Capital Radio i lungo la YouTube ya mo wa lo mata fa sa lango le wa tu termine ana ya e nga fo na le wa mata tu ta fa sa lango le YouTube lo no ngole tu la na le la ta tu yai o ta tu app la na sa mo Capital Radio app ye fa da mo wa ta tu fa sa lango ya le mo twa fa sa ga ba tamale tas ya o to mai mo mai lunga le YouTube ya o le si fonga la mo Wellington ya ai tato mafuta tu vai la mana ya ya va pe o le anga le Facebook tato o lunga le Facebook o le YouTube le anga le YouTube tato me la le Facebook na to le wo ta fa la mo temne lunga le ya le YouTube e va ver tout tamana le so account fa ya sa lo ala fa pe lo i app lunga lo telefoni na lo le kuko ta la lo le YouTube ya e tu lo ile ngo sa mo Capital Radio sa mo Capital Radio ya na mo lo mata ya mo fa po o le mata tan ya o to uma ya sa fa no ta ya o po le wa mata ta to singa sa ninga no tu te i sila mai mata wata ya o ane lo lungo ta to YouTube ya mai mo mai loa ya il tamana le tangata pito o le sile ngale tu lo wai o fa ma ile o se mele ai o le sile vai o tato mo o fa mai wa o ina tato o fa ngai no teknolosi tele o ma tu le wai lo fa ngale Facebook ye le fo tato to YouTube o sile fia o ma tele o nanga se ma fu ma la no for fale ma o mi ma ta telefoni tu la fa pena mo wai tato le sona ma tu fa ma ya o tele tato me nga o mo tato no mo fa ine me na ya to fa malo atu to fa tala fatu le taimi ya tono ainga ya me se tono nga renga ya malunga fo ya wala po tono ta vale na te mafuta mai ai ma mai mo mai tato to tua le ale fata tianga tato klame le yaso e por klame so fu malo lo ina nei le se fulu ya nei le lava no te fa fonga al matal no mo le fionga o pitolo to no le minstai e lu ta wina per tato tu no fa la to tu yo fa mai ya o le tas fulu do telefon fa fi fianga o la oli ai le la ta fa so de talo talonga ya fa talo fa tsunga ya lo keni le o mafuta mai do tato YouTube le lo porto no loli le mai mo mai sunga kene fu al tomaro everan kiliva ya na ma le fu le wala le tato ya YouTube channel alu dungo le YouTube o le YOUTUPE ya tai la lo sa mo Capital Radio na mai mo mai lo le fa talo fa sunga ya sia namba lo le tau fa lili meta o fa i melona mai tono pas ya fa talo fa tu ya fa ma sani ta to le fu ya wala ai fa nei tamiti e fa tu tamiti fa tu tamiti e so Facebook e fa mai me na to ino mo matua ya ai ta to e se la in Facebook ta to mai le YouTube tu planta al volo ta to yai tu sa luta tu pulanga mari ma ana ta go la fa te sia fa na una tono le fale wala au yai o mai mata na YouTube le tango fai fa tango fa te sia fa na luta ya nei ya le la se tu le talo mo le fa te no ina le tu al manu sa mo le fu mo Britania po Europa le fa ngol sa nei te lo le time ya ele o ye fo isa mo la te to fitu la langi le fa nga so lo time nei ya wa ta wa yo pui la vol fa ma o le isi ta tala ya ele loka umia le ata naki le o mo le lo na no ta te so fa ya Josh Lord so le ya o le o to fo i mai ya petu tu pulo tu ma le o Scott Barrett
Alo mo lava no le mai kiu nei New Zealand I fale fo I fa fo se. A le la malanga tu o America. Ele o malanga le la anu no Blacks e mo mua fe America fa tau mo Eagles. O le la malanga tu sa o tu nei New Zealand o le o Shannon Frisell, Sam Whitelock, Aaron Smith, ma le ina le o Josh Lord. E a fatasi Dane Goals o la tau ia la fe lo I America. I mo atu e Penitania. O le lokale na taranaki ua mosa na Superlakapi. O le talamoni ai le I longa tu la I mele I le Superlakapi le tamai. O le fato a fia luas fulu o na tausanga. No va pela manui ai le stato tam Samoa. Falaru umi le talo I nga. Ia fauringa mai. O ia la o mate va pe. Lo la wali ia lo pe e fatapu la ala fo to Pacifica to no Blacks. Sa. O tamale for the Chiefs. Come the Chiefs. Do you get on the training squad of the Chiefs? Tar si ele tam fai ele fai o pleki la mai tam Chiefs. Ele o pleki. Esta totala yo lo fa wa pe celebration por fa tunga man malo au le Panthers. O va ia tole le ai ga yo stadio so no nafi. Pe le ni na tonga lu nga man ya o sa fai. Ia wa so malo lo nafi. O ia so malo lo na. Na to so malo lo nafi Australia. O ia so malo lo Australia. Ia, so malo lo Australia so nafi. Le ti o la so le va ai la ile. Tele o tangata so le o. Pe ele o se sa fa ma Australia ma le ta fa i pe si mo tu. Ia, o le o langa la le tau te man na o vo yo tato. Ia, malo lava. On naf sini foi la au fai televisel tamo Benjamin Marshall. O tolu sfuru non tau sanga, sfuru iwa tau sanga ta alo lena reo. E fai pe to e fia ta alo tau sang fau, fa mai le la tu mai na yaso ni ma fau fau ai. Ma wa le fai. Ai lo tau tonu ngo maso na ai okay ia. Ia. O ta longa le nau matu. Ia. Il fai ngole al vai yaso. Wa tu ai na ave ton. Wai na ave ton sa tau na ave ton sfuru 5 minuti muli. Ko le 5 minuti muni. O toi ngata alo ta alo I maso. Ilo fa tanga ta alo. Ta le step solo ma fa ngal polo. O le vantau na tono le 5 minuti muni. Ya o tu ai na la tu sta mai tono ya. Tu ai foi na ave tono la fa mo. Tu fai tu le tu ngata alo malo lo sio ta. Ia. Ya so ia o man malo la o Panthers ya le la o la to o mi le pole. Champignon le na ni foi to sanga. Mo le sei polo langi la pilik. Ele o to ta o ma ya. Ia. Pe o le sei be. O to o le masina nei fa solo ya november. O to ta ya. Ya o le isi va ngole la kapiuni. O se tu le fo le tu le wanga il malo sa mo ta fita to tu man sa mo le tu ya lui fa ngon to sang. Pui nga foi ona tamata alo wa fa ma. Sa o le ya. Le si me ol tu langa o le to se o tama ia ma me no o hotel no foi pe to ba fa pe o tama ni usila. A se furu ni mata ma ni usila sa mo ni usila o le tua. E tau na mau tu ni MIQ hotel ni nei o mai no foi pe o mo le tua. Ia ele ma fa. Ia sa. Tele le tu pe anu ai. Tau su ia ele i wana le ma fa. O le la me de Wellington ia le tami sanga foi le ta alo ite ni tama ta alo le tipolo. O i katou fu fa ia le wole fa tonu ia le la se e mai nei I tatou no mua ia ona le tu la fa mai le wa matan tau afia ia o i katou. Ia pe ona I tala na talo. Talo fa tu fo de sunga ia Posco Cap fa pe fo sunga Masevui ia fa pe fo sunga ia Joanna Toloao. Ya fa ftai tele lava ya fa malo fo I sunga ya ana yo vise la pepe fa ftai ma futa mai por fa Nico ia vai la ye la to ya le mo mo tu no ngol tato YouTube channel ne vai la le va vele o tama ye no ya ma se ta fa wa te ya wa ma wa ne la o mi le YouTube ya mase mena le imel mele ya wa tato ya sona tato ftang fi ya so na fai po mal to ina sole ses me ipu ta e avera le nga le fole le tango solo I si me le o te ya mo te no e le nga yo le mele o le songa ya sa tato tu ale sta mai ti o le matou fa o matou fo ta talo ta mai ti le e songa ia me fai fo ia
Ia o whanau kuru tala. Ia ia na lau whai a tasi mo mea wila vili vai le matou whai tu. I se vai. A le anga le wila vili vai le tamaititi. E alon ta maa vele li, o mea le umia le whai le tamaititi na aile le. Mo songa. Songa. A ta ua ia o le ola songa. E mo ia e tele atu mea le anga ile amatanga. Ia e anu onua e au ngā ia nei mea le anga na whewhea maua i mea le lei. Sa ole le. Peo le se li i songa hafa le matou tu. Me tau insinia. Ia. O so sta vale ai no te al tata. Ia vai vai tan dum toi le ia le insini. Tata na le na el telefone no walu ta vale. Ia le tu toi fa le. Ale tu toi fa na tele mo va. No fa sunga ya Ellen Solomona ya real ta yao. Ya la vai fo sta to fa fianga. Ia o si fo de lo mo. Fa fianga ta yao. Demanda tu ala
fianga mai le penino te fau ia le vai ngona tautua to full 20 minutes na tale o se fulu. Ma nei la tava vai tu i Samoa le fa unga le universite Samoa le Washington. Ia. Ia wa tu la sa vale mai ai le ministawa onga mo no fau. Ia. Olo no pu lo fau so. Ma le mono so mo tu tau sanga le so I fu le ministawa onga. Ia sa onga sa bien matau. Ia wa fo yo o le malo Samoa la ua fa malo sia e la to ia le fa petani le upgrade po le to si tia le ola o ina ia maua tike rilo le bachelor tele fa ya na la fa nga so le po kala mena le la tele to fo ia isi fa ya nga to yo ya onga e fo I mala fa ya onga mala nga bachelor e sa no si fo no to no na leila na sa no si no na to ia no winga la e fa ya la le palota o la lava la ave mata upu le sui fai pule sui tau va na sui tau va sui fai pule ele o minsta Ia. ia se fo man ia li o le fo le man ia o le tau la mu o le minsta ia lui ia onga Ia. ave mena sa no nga ele tuai le mele o le lao tau te o ele unga wa onga ta ua voi o le ola onga o le takata matua. E lui tau wina e lau light. Sa o le le. E wa le tamo titi voi le lau whape o la mo mawhai e le to ina la o le mwhai. Ia le to ina la e pisi on tele on ti ute a o nei le o te avano. Ia. E wena e lui tau wina i tatou whanau ia o le tele i o tupe al malo ni usila le ua fo e whai ei me i o avanoa e te a onga. Sa. Ia po le almatua na o iai 2 futasi, 3 fast maua lava no e te aonga. So se politics, so se kose, whaida e alwe vai. E te aonga fua tau sanga mua. Ia. Ia whapea lai e tasiri tau sanga te aonga. Ia te aonga fua. E no ai uma e sau maula unga awhio e fiu so ngā luenga. Lopo lau tu spasi na la mau sau ngā luenga le. Ia. Na. Ia, a whaafonga mai o nā ua e toi fo i lea onga, lea sumta upu awe, ia whamaros. I li whapea e te aluatu roa, whapea po le whatainga o le 5 tau sanga le walu e awela na mata upu i le whapea te aluatu roa e alu le atoa. Le te latu toi au toi tau amata fo i lele toi, ona nai whatoa toi tau whaate ili mawhau mea tau aonga. Ia mata maali e, tu e pea i le au vaenga nai tau te aonga whatas. Ia misi tupulanga telefona o tau te vasenga whatas. Ia. Tu e pelvanga na o lai masani la tau nai fa to a uma onga ia o tatou ia 5 fast fulu le o to ia e avela tom tau ia fai mali e o mai la le wati sa o le te tala no le tu tau su e tu ale le swafa o le ministawa onga sa mo le wo mo le honorable se ula Johanne ia le na swafa tau le ia o le na swafa le fa ia o te le o mau en fa nga te mne no le alo ia o so fa yelo ma le te tau fa ia ava peo e fa no ma le ta o ta pena la o peni ma pepa ia po lo peni foi ma lo apil te so fo ia ma ia lo se ho te le ava no ni atu no te le ava no so se wa ese tanga fa o fo lo matua te ia lo matua lo fa ya tu ia sao ni ole la wan tau sanga fo ave mta upu le pa la mta upu le fa pe lo le lo mtu le ti o va ya tu ya o le tele o po e te nganga le mta upu na o le mta vole fa sai nisi po mta vole le o ia me tau tupe ia lo ave me tau sinia vale sao le ia bulu ia fo lo fa me moe tu va talo fa tu ia le manu tau papa tina fo ia fenga ia sila me sunga ia feta tau tasi eu to uma yo mai mo mai no tato YouTube channel ni tai au ya o fa peo e tau fiu so Facebook o ra pe Facebook o la lang ya o la YouTube o la lang ya one lungo le Samoa Capital Radio lungo le YouTube pe fena mai mo mai tat fa sa lungo le yaso mana ya mau te no lis fo ya wala le la te tato fa ngai o lungo le YouTube ya mo ya le ua tato tala to ifo fasa longo ni tai ma si vai ngai fia tuina tu lena fu po kala me so fu malo ina le tulas fu maltas se fulu ya le ua mai le vai ngai fa pe ya talwa ona ole fai ona awai mai le so ifo ya la unanga so fu malo ina sa ta pena ina po kala me le so yo no tu ngia le ma fia
ia o le ato au ina to ile proclame le sa lu tanu ato male fionga yana nai pati mo au ia ale fa Pacific Hat Valley ia sa lu tanu ato ile masina tenei le tu las fulu ia o le a vai foi stato fa fianga ia o le so ile mutala mai sa mo le taio ma lo level fa fo mai si fonga de lo mo
Ua motu le vai o le sena o I talo fai Samoa. Lea li isa fai mapu le ngā luenga. Mai maule ngā luenga sa pele I lo uanganga. O le tupela utele ua fai le amo whaala. Pei se mapu mana e toto I le fue. Masi o na ulu e manu e lue. Pei se toia ina e fusi ua ai le pele ue. Manai o na mata e tumu I lango ai le fue fue. E toe whatala whātu se isi whaupoponga tātou telefon me Samoa, mōne nei whai so lua. E si lia I le awha o le whaitawa o whai o tinamata maita I Samoa I le vāle sifruma le 5 tausanga I le whāsifruma le 1 tausanga le mātatua, o lo ua fia I sa wanga ese, e au fia I le whao 5, lafo upu mafa ma whaalumaluma, ma sa wanga mātanga. O le ala lea o le whaatua e o nisi o whalapo pitonga e mata I tuina ni whaafita hauli le antino. Malato whaia por kalame ma o onga e wha ai titia nei a afianga I lunga I tinamata maitai. E le whaso so aila le paketi ma le tala whaatetau au tu o le tupe le malo lua whelua sfumatasi lua whelua lua. Wa whaanganga ai se vaenga se leni, e whesoa nea I le una I o por kalame tu I titia ai sa wanga. Sau nole minstau tupe mo le pola ana rosa ale moli o. O se tasi le nei o whaata ua le malo. O no ua sila le malo I wha maunga e si lia I le 5.2% o tinamata maitai. O lo oha a fia I sa wanga. Ma o le se leni ua tu e se nei. O le atu sa o atu I ia wha la popitonga ua whaatu I nei le atano. E una I aia o onga I tangata lau tele. Sau no mo le pola, e whaanau le malo I a tafi e sea I a winga mata ngā ma Samoa. O le whaalapaputonga le tō manga mo e popo ngā tia. O le isi le whaalapaputonga I mauti no lava. O le a whaamanueina I lea vai ngā seleni. Mai le tala I le tupe ua mai a pasia nei. O lo talia nei le ofiso komisino whainga palota se aso e au mai e se polo a inga po se wha linga mai le fonga whatalai o le mota. Le fionga papali I li o ta e uma se pau. Se aso e whai ai whai ngā pālota I tū malo e fitu I a wāwa no nei o lātou no whoa, mai whai unga le whaamasi nonga. E lata ilis whamale fitu awhe I lātou o I tū malo o restalaina I le lolo pālota I tū malo, o le a pālota I a pālota la iti. Mai ilis whamale ono awhe valu se lau o I a tangata pālota, e si lia male awhe I lātou e mwhai o na pālota I le pālota mua. Whai lo mai il komisino whai ngā pālota, wa tā pena lātou mō lea wha moe, ai toe lavo le whasi silanga mai le whongwhitalai o loo tālia nei. Mai ua whaelo mai foe le komisino whai ngā pālota le whionga whai mālo matu mō Matthew Lemisio. E toe wha o ngā lava le lola tuai lea sa wha o ngā le whai ngā pālota tele ia a perila, mō whai ngā pālota la iti lea o loo tālia nei. Mai na sau no foe whai mālo. O le awa no lea o le atoe tu I nā tu ia I lantou uma o ia I tu malo e lei pālota le pālota taruai. E te tau o le whaatino ai a lantou pālota. Ma o ia fwoi whai ngā pālota la iti, o le a whao ngā ina iai teu ngō whai ngā pālota le na pāsi e le palemene taruai nei. E lona tūlanga whaana tinati, e au noma le tu I nā tu le komiti wha palemene e whaatala noi nei e pe o na māsani ai. Peita I o ia teu ngā fau, o na ua sila le malo e nisi o whaafitau li na tūla I mai I le whainga pālota tele ia a perila. E au fia ia ngā wā o sui tau wā, le ua whaata wai montanga wha le lotu. O le ua toi fo I lawe whaia whale pālota la iti tu ato o ia I tu malo, e nei e pia.
O i tu malo e fitu mo whainga pālota la iti, o i tu malo o mai ana manu malo mai isu i le tua ngai, e au fia ia ana lofi numera lua, a le pata i tu pai lalo, fale a lili numera lua, sa nganga numera lua, fale a lupo, sa nganga numera fa, ma sa fata numera lua. O lo talia le ofisa o whainga pālota le tunu ule whaalinga me le fonga whitalai. I se aso mataimi ua tau whai ai whainga pālota la iti, ai tū mālo ia wā mano la tōna fōi le palemene o na ole whai unga a le whaamasenonga. E lata le spul fitu wafe la whai o takata pālota mai tū mālo e fitu wā vanoa o le a pālota mō whainga pālota la iti. Mai le sefulu ono afe valu se lau o tangata pālota, e silia i le afe lau whai o i la tau e anga waa i le pālota mua mua. A o tālia le ofisa o whai ngā pālota le wha silsilanga mai le fonga whitalai, a e ua tapena le ofisa o whai ngā pālota mō le wha moe moe. Sa unora komisina o whai ngā pālota whai mālo matumua Matthew le Mesio, e toi wha o ngā lava le lola tuwai, le na wha o ngā i le pālota taluai, mao le a toi mawai le awa no mo i la tau, e le i pālota mua mua, e toi pālota. O pālota la iti o la wha o ngā i ei teu te ungo le tū la whono, o whai ngā pālota le na pāsia i le pāle mele taluai nei, i lona tūlanga wha ana tinati, e au noma le ave komiti wha pāle mene mo le wha tala noina. O suinga o lo o awhia inisi o mata upona tūla i mai le whai ngā pālota taluai e le tunuu, e au fia i anga wa au sui tau wā ma le wha mamafa e lilifa i monotanga. O lisi suinga, o le toe fo i whai whale pālota wha bitoa mo i lātou e pālota i a fio anga i tu atoa pia. O i tu malo e fitu mo whai ngā pālota la iti, o i tu malo umai e na manu malo umai e sui o le HRPP, e au fia i a ana alofi numela lua, a le pata i tupa i lalo, fale a lili numela lua, sa nganga numela lua, fale a lupo, sa nganga numela fa, ma sa fata numela lua. E lilifa le masalosalonga leo leo i o lātou suenga o lo whaia, o se muli sika leti ola na so ona lafo, na maafuai le mui whaleoloanga i muli whanua, i le vai aso na tenei. Whamaoni o maile sui komsino leo leo, a wapa au Filipo longo i tino, e le mai suenga leo leo i le mata upu, ai wa tele isi whamtalanga me li poti wo wha o atu le ofisa, ai le o mawhaio na whamaoni e le taiminei. Saunoa a wapa au, e le o lātou whamaoni a nisi o li poti e whapea o ao ngā waia kopa le mafuanga peitai o loo sila pea i ai leo leo. Paule saunoanga manino mai le sui komsina e te tauna wha e tete le so ona la fwa i o mulisika le tiola o na watele i na mamango vaenga o le tunuu o na ole malosi o munga la. O loo wha wau peso e suenga leo leo i lea mata upu. Ua whaalia le tai o le itua ngai marwaenga whai le HRPP po le puipuia ia tatau o tangata o le tusi mai le whaalapu tonga o nanga whaawamalo po le Public Service International whaatatau i mata upuna la ngai le whaalapu tonga o tangata whai ngā luenga Samoa e le o swainga le leilea mo le atunuu. O lo lango ina le tai o le itua ngai ma le HRPP le tusi mai le pisa a na ave le pale mia le fionga fia mea na o mi mata afa e whaadia inisi o atunga lunga mapolenga a tangata whai ngā luenga le malo. O lo whautua ina le Public Service International le pale mia ma le malo ina ia whaise whaatala noanga mata upulanga le pisa a i le vao le malo, pisa a ma le komisi o tangata whainga luenga po le PSC. Whalia tula e paise pepa o whamtalanga o le whaamalo lo nisi o whaurulunga matanga luenga le malo e vave o nāmana ia ma apo mai e whaalapu tonga whaavau malo. Whalia tula e paise pepa o whamtalanga e paulawa rwa inga soli tula fono o lo sila ia le vaenga whaapo whai o le whaas o le whaatino o le tangata whainga luenga le malo o lato ngā luenga matiute e peyo na mo o mia e tau ave a o vea matangata whainga luenga. O Samoa stasio sui o le ILO po le International Labour Organization ma ua mai o na sainia umamalienga e peyo na iaia ilalo o le tula fono. O su e leo se tase o whaalavelave na se me manua a fiei se tase o tu stala Samoa. I le afiafia na nafi e au noa malona malama anga pe ai se ana mafua i le vivesi. O upu masoa ma wha upunga tau wha matau na lafo e lea li i le tu stala Samoa. Ma upu masoa e ngatai.
O le na ia la foina whaupunga ma Salomia whaasua ava, a toi maniso te mai ta ina tau mawhai o sofai le li itu stala. O le li itu stala lo no fumalona au ainga i la lovaya, mana whaau o li maini ta mai ta ina au whaatasi maleli o na lena lau lau wale. O le popolenga le li itu stala, o na ualafo whamtalanga o lo o folafola i e lea li i, lona whasi o tia o lo nā tali i, a toi maleli itu stala. O whaulu le tangia le li itu stala Samoa, pasanga i lena o sofa ia, mai no fo vava lata foi i la lovaya. To le pai rula sua va ai, ma le whaupopongo tātou tala mai Samoa mo le nia solua, e manuil nia sol tātou tino whasoi foia.
Ia, o te whataro whatu nei teimi whawhonga le tunu umalo so i fua, ia o le suinga fo le tātou porkalame, fie whairo atu leo maula wanoa tala noa i le fionga ia na nai pati mua au, ia o le pule whatonu leo le unanga le Pacific Health Service i le Hart Valley. Fie whataro whatu leo fionga nai malo so i fua nei fu teimi. Talo whatu fo i lau sunga leo atu fue, malo lava le tautua i le nei fo iaso, aro holo on sa. Ia, mahalo lava so i fua, ia o amela ua fionga ma le unanga nei fu teimi o le vayaso. Batu le whawhonga le tunu ia o lo whapela fo i ona tāpena pena wā ia suinga pe ona patatia mai nei le leo 2 o leo lo ngā lua i temi nei ia wā fo i toe fo ia tole o whai ngā ruenga whatino ngā ruenga mai tonu o le ofisa. Malo, ia, watu ia lewa no fo i whawhiloi fo i le tunu ia ma matalita whatalita noa le teimi mal whaalon lava, whawhitai. Ia, Loia pa ia ma whaingtao le tātou tunu. Ia ngai whaingtao Samoa le waai whaausinga tā. Mana tule o ono le oe whae le tau le mapuane o lo tu pa ia sausaunga tā o lo tu matiltila pele langa alia tam whae ngai lo tu soi fuamanuia. Ia tātou si whaatasi la ia le pi inga i le tua. Ia ae whaftai le nei lao ma ni ko iwa i viu mwhai ona te mawai sawa no le o nanga. Ia wā fo i le whaaswa atu. Ia i suinga fo i pei ona ua tātia mai nei. Ia i le whainga mālo ma le pāle mia. Mo le silisia la ia atonu le nā ua no whale fo ia sa tia maa ia o fuanga pe ona iei le whaasolo atu o tātou nei o lo o whafo mai o kilani. Ia i le level 2 o lea la taua ina tue whaamanatu atu pea. Ia maenga ia o lo o whaatatia mai nei. Le anga ele o tue tutusa le level 2. Lea sa tatou iai le lockdown mua. Ma le level 2 le nei. Ai mai se lava la i le awhai o tangata i te tonu o whaatasinga. O lea ua whaatapula aina ia la whai o tangata i tonu o whaatasinga i to tonu o whale ho ie whai ai peila o whalsa no whaanga ho ie whai ai ia indoor gathering po whaatasinga i to tonu ia o lea ua whaatapula aina i le 5 o lo o tu mau pere foi numera na se lau tangata pe afa pe e fafo is fatsinga singala ia fai e fafo praengalo na lua ia mo mas po puni fofonga ia o fa malu si e tonu fatsinga fale fai nga ruenga ofisa ma no fanga lau tele uma ia te o fale loa ma fata wa ima. Ia e au fia i fo ila ia tātou lava ia no whaanga e peila o malu. O puni fonga ia o whaamaru sia i lunga o whemalanga i ngā lau tele. I o pasi o no whaafi ma waalele. Ngātu whai ngā ruenga i no whaanga lau tele. Ia whaapea fo i mai lātou o lo tautuaina ma au nganga i taxis po tabale lau pasese. Ua suia fo'i ia le vā o le mai leisi tangata i leisi. O lea sa tasi a le mita sa iai. Ia o lea ua whaamano sia nei le 2 mita. 2 mita e tau ona vā ai tangata whaalau e tele. I to tonu no whaanga whaalau e tele. Ia le ua suia mai le tasi le mita. Whataita inga la o le vahenga lea mo tātou lava. A whai lava o le a whatau nuu ia se sauninga i le sa. A se kale sia. E le te tau ana o vātu i le 5 tangata. A te tau foi. Ona whaavā no whoanga o tangata umalava o le ai te tonu o le malu. Ia 2 mita le vā o lesi tangata i lesi tangata. E whaapea foi la ona tofu sia uma mapupuni fofonga lona winga
tofu uma i latou ma punifoga pe a fai o le a faataunuina lea e tatau fo'i ona iai se restara o tagata uma o le a'auai fa'apea fo'i ma se kopi o le QR code fo'i lea ina ia mafai ai ona pu'eina le ata o le QR code ia po le scan i latou uma lava o le a'auai o puipuiga lana le fa'amalusia i lalo le level 2 fa'apena fo'i la ua tatala le avanoa mo pisinisi e toe fa'aauau ai peita'i ia u fa'amalusia le mataituina o aiaiga mo soifua lautele po o le a lava le fautuaga mai le public health e mulimulita'i ai ia pisinisi uma lava o le a tatalaina o lo mafai pai lava na ave le avanoa ia i latou faina galulue mai tonu aiga ae o lea ua tatala uma pisinisi i le level 2 e si vaega i le tau ona e alu i galuega pe a fai o lo e fa'alogoina o lo'o maua o e iauga o le fulu tau ona so'ota'i ma ia fai vaveloa ia sau test ia ma ia e nofo saisaitia o self isolate i lou fale se ia maua le fa'ai'uga ma se tali mai o lau test e le faigofia le vaega lea leaga o lo'o iai lava company e tupulo le mea lea ona latou le totogiina lea o le aso lea o tagata ae a fai e tula'i iā te oe le vaega lea fa'afeso'ota'i a fai o lo'o e iai tonu o se iuni fa'afeso'ota'i lau iuni a fa'apea o lo'o mana'omia se fesoasoani ia e tala le avanoa te feso'ota'i mai ai tatou ofisa ia ona galulue lea o le ofisa e fai ona tu'u oe i se fa'alapuputoga e fai ona fesoasoani anu pe a fai o le a fai ai se company i se tulaga fa'apea iā te oe e le o fa'amalosia tamaitia'oga e faini talipupuni o fofoga a o lo'o iai totonu o potua'oga peita'i ua fautuaina malosi ina ia faia talipupuni o fofoga mo tamaiti se 12 tausaga ma le matutu atu o le fautuaga malosi a lea o lo'o iai tonu o falea'oga ua mafai nei ona malaga i isi vaega o New Zealand ia se'i vagana ai au kilani o le QR code fo'i lea po o le mea lea e pu'eina ai i lau telefoni le ata o fa'amalosia le pu'eina o le ata o le QR code i so o se nofoaga e te ulufale i ai apena fe malagaina uma ia e te tau on tatou fa'amasani tufu i matausisia ia tu'utu'uga uma lea o le level 2 ona e foliga mai o le a umia se taimi o tatou nofo ai lalo le level 2 ati tilo lava ia i taimi le nei o lea la a tatou fa'amasani ma tausisia tonu e vave ai fo'i on tatou me'i atu i le level 1 ia o le a mafai ai loa to e fai ia le tele o potopotoga mafutaga e pe on sa masani ai ia tatou a me sa tatou pasifika e o nisi na vaenga o lea to fa manatu atu i lalo le level 2 le wa nei ona ese ia le level 2 sa tatou iai ina ua uma le level 4 lockdown mo ia ma le level 2 le wa iai terminate tu fue malo so no nai pe le si vaenga le sa tuli tatou tu o fatasinga mtawa ofianga ma se lava tatou sauninga ale mai tau atu e faida to e fa menino e fai lava tali fofonga pe afa pe poto tangata lima sfuru tu tonu le fale o lea lava tu o lea e fa manusia ia tali fofonga pe afa pe o le a poto i to tonu le fale indoors ai le si dia i le lima sfuru le a fai ai e iai fo ila ia inga na o lea ua fa manusia ina ia iai se le stala o ila to uma lava o le ai ai tonu i a tasi ai la ma le scan o le QR code o lona winga ele ngata ina faia le QR code le fai toa ina ia pue uma e tangata ila to telefoni le ai ta tau fo ia i le fala puputonga po le pisinisi
po ai lava lea ngafa ma le whaatinoina o le whaatasinga lea. Ia. O na whaise le tālau i lātou umalava. Lea o le au whale atu. Ia i te tonu o le whaatasinga lea. Ano, ia. No le la umanino atu nei ia. Whaafonga mai wa le uta pena mo fo i mo sa ningo le sa. Le ngato le fo i numera. Whaamaumonga. Ia, ma le mask. Pe o vaenga ma mawhai e lau whaalongo atu. Pe sa o lea. Ia, o lea. O vaenga tā ua ia. O lea u whaamalusia le mask. I to tonu o no whaanga nei. Se i panga na ai la whaata inga o whale ainga. E mawhai ona ave ese le taimi le tau mawhai. Ai o tangata whai ngā ruenga. E le mwhai au na ave ese ai so taimi ia. Ai a whai o la tau ia uru whale atu e tonu whale ainga nei. Ia e mawhai ona ave ese le taimi le tau mawhai. Ai o isi loa la whaata singa umalava. Ia o lea e whaamarusia ia le whai o tari pupuni o fonga ia i te tonu. Ia ma le rua mita la le nā e taua ona tau sisia ia whaatase lo mai inga na o le stala o tangata o lo ia i tonu i le taimi lea. Ia la tau swafa ia whaatase lo ma le QR code le tau ona scan uma i la tau. Malo, si mai sau fa mal manga ile tunu une tu siri sesi po le alme o ese lapta inga le vainga lua o tau sanga nei mo lapta inga le vainga lua o tau sanga le nei. Tu foi folinga mai o le tele ia fainga malo mai se la tu lo te ia fo ia sui fo malo lo ina mo pui ngo tangata ona o le se senga o le vai lusile o le delta. Kia male laulu mua le na mawai le tunu ina ua mata le COVID-19. Eila e fōringa mai o le laulu lona lua lea o le uta ua o le delta. E le ngata ina vave tele lona pipisi. Ai o lea ua tele ina fia ai ma le tele o ila tau. Pela tupulanga tala vau. Lea sa pe e fōringa mai Asa se tu planga tala bona maua i le pipisi al COVID mua. O lea ua o mori mawina nei i le delta. Ia o le tele o tupulanga le ua asiai. A pela o ina lea ua whao popo i loa ia vaenga ia mole. Neo le tau mawhai pea. Ia pui malu ia i lato. Ia tau mwhai pea ia tatala na ia wanoa la iti ia mana i whai to ala iti. Ia maru pui ia pea i lato o le ama whai ona aua ia tu iai. Ia o le whautuanga lava ia. Whautuanga lava e tele atai mi tātou te oa i whaasinga tu whaatasi nei. Maua le wanoa matatala ato le wanoa ia tele atai mi maso. Ia ai mo le nei lava ia vai tau. Ia e te tau peon tātou tausisia, ia mausita ia nei ai inga u whatatia mai. O tamaiti primary school fōringa mai lea, furu tasi tau sanga i lalo lasa ono toata latou e o ia oa le stofi e leini tali fufonga, leini ufi fufonga. Ia e le o whaamalo sia, ia tali fufonga o tamaiti a onga uma, vanga na aila tamaiti a onga e se furu lua tau sanga nga i lunga. O lea e whautua ina mālosi. So e na o se whautuanga. Le tuu ia whaia ma whaonga ina ia tari puni. Fofonga. Ai le o whaamarusia. O lona winga. Ia e tuu lava i lea onga ia. A whapea lava o lo o pirifiri lea onga e te tau na whai ia. A tono o la toula na e whaamarusia tūlanga na. Ai mai le whaamarusinga uma iu tu ina mai el malo. Ele o whaamarusia le whaia o talipuni mōta mai tia onga. A o lo whaamarusia. Soi a o lo whautua ina malusi. Ia le skururua tau sanganga i lunga. Ina ia whaia la tu tali a pupuni o fonga. Mano, o le si vanga tā ua le na e tā ua. O le tulanga o ngā luenga. Awa pe le ufa no fo ser tangata ona ngā luenga ai le ututongi ngā luenga. E fōringa mai o le pe ua le usta ia le ngā luenga le polo inga le malo e toki pe tangata whai ngā luenga whena sau no whamanina i titi le vanga le nai.
Ia fatai e tele ani faafisili sa o mai fo'i ma nisi fo'i sa mana o mia sosoani. Ona o tūlanga nei e mai se feale lockdown le na iai. Ona o lo iai ia company o lo lātou lele leio na tausisia i tū nei. Peila o a whapeo lai di lea tūtanga whainga luenga o lai whaila na lana test ua tatau ona nofu sai tia. Ia ai le tutongi er company a leo le nā foi. O whao ngā ia ilo nā somai. E tutongi ai. O vaenga la nā. O lea ua uma ona so tai foi ma junior tangata whainga luenga. O lo whaia foi la tō ngā luenga e mātai tū ai. Ina ia aua ne i a whaina ia tupe maua ma to tongi o tangata whainga luenga. O a whaina i tonu o wha i le nei. O lo o iaia awala e wha malo si e company pea ona sila fia. Ia o lea ia le subsidy o le soani le malo. O lo o mawhai ona tu wina i company umalava e anga waa mo ia subsidies o le sila vaenga le o le subsidy o le soani ai ai tūlanga whapea ono a whaina i tangata whainga luenga a lai le o whaititi ai o lātou tongi māsani e la o le melna e mawhai ona maua le soani ko ilea ina ia ave ina sao ia i lātou o ngafa ma iei tu ai ngā puipuinga whapea ina ia whai ea lātou ngā luenga ma so tai fo ia company. Ina ia whai le mea tonu ma le mea sao. Mō tangata whai ngā luenga. Ia. Leo marino atu le vaenga le whawhtai tele. Na ia la ta se atu i leisi vaenga o le la leisi vaenga le te whina ngalo soa. Tai, leo i tawa ina toe whonga le tunu ulanga o leo o taunu umai e le visi sa tāpena ina hoi whaatai i le pa ia fo i le o le official le tio le sifonga la mua le tinga ho il pursili ya famsanga ya mai se foi o le pa ile o fenga luenga mole nga luenga fi tasa fenga ya nava ya so ai mai se lava ya ta so fa idoa ma tulanga fu sa tan fai na yo na ya ile tunu ina ia fai no atu e fai tu puipuia. Ia o le la sa fa ye ni nai tau wanga ia mai le vai aso le la o mai le disi mai o umona tanga solo ma to tongi ina ia tupe fo ia la to na manu malo ia ai to dua ila to sa fa na town te ina sa te ina ia ona o mawane fa mo ngai ele o vaccinating ele o ye tu pu ia o fa ma ia ia ai mai se ko ila ni se ila to sale fai tu ina mai la to stupe i le visi ia o le ala o tau fia i le tongi no ila to na ona o le ana manino tato fai lo na fai se vanga na o uma na fai lo tu ia pe tasi alo tu o uma na fai e lua foi o ina la vai teanga pa ai moli tato talonga fo sa fai male fai lo sa fai ia o le ala fai lo atu ai ia o le o umona o tau na tonu tu stupe la to mai na man malo ia me se foi la to na man malo ile asuta ma ia o le ana o le o process o tau na o mai tonu o tu stupe se va na ila la to na to tolu pe na uta ua ia ai fa tai tu ai ele il tato tanga lunga male o nanga ia mo le lango sua fo ile official o le si fonga la bua ia sa auto nga patia i tau e pu asi taimi sa fai ai fai unga vave ina ia family ina pe le fa fonga nga le tunu ia fa tai mo le lango e ona iai o tulanga na tu o le si vai nga o te fia taltana no ala va iai ia le o le ana tau fai e taltala no atu e tau wha manino vaenga nei o tāpenanga i lalo wha alawe wha fuosei emergency plan po ilea po pandemic plan le wha tātia peila o nei iai taimil nei
o lo ngafa tātou ma sa mata mai le level 4 sa wele le level 2 ia le wo le la o le level 2 ai mo tātou o nanga lava mo sila fia la tunu e o lo I tūlanga whaapea ia ona whaatulo lea o le emergency plan lea mo whaalawe lawe whaafosei tāpenanga mo whaalawe lawe whaafosei e tolu lani vaenga tāu o te fia whaasoa atu ai leanga tasile nei vaenga e ta tau fo iona whaia e whaala potonga e peila o e kālesia e ta tau na tofu e kālesia ma le lātou tāpenanga mo whaalawe lawe whaafosei tupuna mafui lai whaise lotu te inga o le ale mea e whai e le kālesia o a mea e whai e tangata lotu o ai fo I tau ona ngafa ma le whaamau popoina o tangata I le taimi o lea e bebesi ai ma panic o le tāua la o policies nei po polisi nei e tāpena pena ai whaala potonga ina ia lava sauni tātou o le lava le whaala vila whaafosei o se whaala vila whaafosei po I le tūlanga o se lolo o se tūlanga whaafosei winga o se whaamai ua vawe ona pipisi pela le pandemic o lai ua taatia ia tātianga e kālesi te tasi vaenga mua la o le tāpenanga lava ia tātou o nanga e whaingoa ina e tolu ia matai tusile o le o le readiness po le sauni reduction po le whaititi o le whaile tonu o tupu response po le tali atu lea ia ma le recovery tāpenanga fou o le an tāpenanga fou na maua mai e te tau na whaatatitia sa o ina mai ai ia le au nanga ia mai le whaala lawe na tupu lea la ua o le taimine o le recovery lea ua uma ia le o le reduction o le ngā ruenga na e whai ai le tupu se whaala lawe whaafosei o a mea te tau na mātai tu winners whaala putonga ina ia whaititi ai ia ni afianga e ono ki tupu mai pe a tu lai mai lea whaala lawe whaafosei ona tilo lola ia lea o le ale readiness o le ale tu ai ngā sauni o lo sauni ai le whaala putonga e ngafa ma se whaala lawe whaafosei ia ona o mai loa lea I le response o le response po o le tali atu lea le au nanga I le taime la tupu ai o ane te tau na whaatatitia lo le taime na ma whaanga solo iai o na mātai tu ina ia ma mea po e tau na wha mua mo le tali atu lea I le whaala vila whaafosei ia ma le vaenga muli na o le recovery lea la o loo iai nei tatu au nanga le taime nei o lea ua move I le recovery po tāpenanga fou tāpenanga poula nei au fia ai le tali atu I le level 2 le ua tu ina mai e malo ia inga o le level 2 o afo I me tau na tausisia e ta taula o na tuu uma vaenga nei langa o inga nei la lo le Public Health Act tau na tuu uma I te tonu o lautou tāpenanga foulea po lautou recovery plan peila o vaenga nei tu fue ua mafu na o tala noai leanga e tu tusa lava le au nanga le Pacific Health Service male kālesia leanga o lea o I tangata lau tele tutonu ai o mai fo I la I le loto I fale lava o lou lava aiga e ta tau fo I ona iai se fuafuanga whaapea e tofu le ainga ma le first aid kit ai elena o le tāpena la o le first aid kit e te tau ona sila fia uma mai loa uma e lou au ai ia le mea e whai pe atu lai mai se whaala lawe te ia ua lulu se mafui e solo mai le whaale I lalo me tau wha mua I le teini
e se le tā ua tu fuelanga lea ua tātou ho'o I tūlanga o le pandemic le e temi nei. Ai o le mea moni lava. E le o le lei le respond a kupo o le tali atu a le tele o mtanga ruenga o le malu I mana onga o tātou community. E le o le lei o na e le o mai o I o po o ai e whaia le mea lea e le o manino fo I tangata po o ai e sulu iai e amana o mia I taimi o whala vela e whaafu sei. Ia e o foi lai tono tātou ka le sia a tātia le lei ia plan a le ka le sia ma le ka le sia whaapea ia a o ina to e tupu mai le level 4. O mea nei e tau an tātou whaia ina ia whaafai ngō fia I pea. Ona whaawau tātou sota inga, whaawau ia tātou sauninga, o alawa mea uma ma ia iai fo I se awa noa I mawhai ai o na sotai mai si a inga. O a mea o lo mana o mia. Ai po mana o mia se so ani pele ai. Pe o vaenga uma nei tu fue mana ia fo I whaataltala noa ele leitio I se taimi. Po ato atoa tātou tāpena I mea nei. Leanga lea pei fo I lea na tātou whaataltali ani taimi nei I se whaatonunga mai le maro. Ai e tele lava I na whaangalo ai. E iai fo I tātou ki te I to tonu o whaalapo putonga I o lo tātou iai. E whaapena fo I tonu tātou ngā ruenga. O ai o lesi tūla whono pito sili ona tā ua le tonu so se pisinissim so ngā ruenga. O le health and safety. O le saunga le mua tangata whai ngā ruenga. E iai la ia tiu te whai o le company. Ai iai fo I tiu te whai o tangata whai ngā ruenga. Ina ia tau sisia ai, ma le lei o na muli tai. I tūla whono nei tau so I pui o saunga le muli tonu ngā ruenga. E le ai lava la se senga ma le tāpe nanga mo whaalawalau whaafua se I nei po emergency plan. Le ea a fia ma le pandemic plan. O le lava le disaster, o le lava se mala ho lea whanātura, o le atula I mai. O lea e loa uma e tātou a tupu a o lai, whai se sauninga. O le ala le mea whai, o le ala mea mua e tau tātou whaia. O ai fo I lātou e tatau o na lātou tutu mai e whaia ni whaatonunga tā ua mō lea taimi. Ia a wālava le pui ngā tangata. E telea ina pei fo I lea whaata la fonga I le tele o whaalaputonga le e fsiri mua. O fea le no whaanga e mawhai o na o umai ai e le au whaingaru ngai poto ai pe e le sailini fo I lea ua ia e iloa uma lava ia le no whaanga e te tau ona iloa uma le no whaanga le e o umai tangata whaingaru ina ia iloa po I ese si o misi ai ngata ia ina e ngata ia ina o le ala me tupu pe au o ina telea ina ngata ina ia le iloa tangata whaingaru ai le o lo loto tele atu po ala me tau na lato whaia mo le pui ngai tu atu la o le o I le area lea o le a patonu ina o ia I whapopoto ina tu fue o mta upu tā ua na fo I leo titonu leo o tātou whaasolo atu le level 2 ia o tau te olo I le level kasi o na matalo fo I lea o na pei fo I leo māmasangia tu lo whaafonganga le atu mu ia tūlanga e pia tātou iai le whaama ia te au le te tau on tātou o na tātou tu māmaina o le taimi tonu ala le tau rona whai tātou tāpenanga fau po a tātou recovery plan e whai mo po ai lava po le kalesia po lo wainga po lo ngaruenga po se au nanga o tofu mai tātou ma le tiutele na e te tau ai on tātou tilo ia whata tia leine tātou tāpenanga na ia mo whalawala whapose nalo ma nai le la vai foi se pese foi mai le fa uta fa so ta mana le ia ma fa sono tu la tui ma ia wale si na ma no ia fa tai la tu musica nei taimi a fa tonu sutas
Ia, o lo e whaafonga mai le, por karamene nei o lo whaasoa e ma le whaatonu, pule whaatonu le wonanga le Pacific Health Service i le Hati Valley le whionga ena nei, pati mua au, ia au maali e level whaafonga le tunu, ma lau whanonga fo i le, ta ua le mene o le o la tapina pena masau niundi, ma nei e tele le vaenga le na e mulmawina ma whaatulanga mai le whionga nei, e pe ole e sa o le lo fina ngana o le, pe wa tauna mawaina tatou le sona mai le lockdown tausanga la, ma tausanga nei, o na winga pe foringa me ole alu lunga le atato yai ele leile o mai ia mani mafu e me fa pe tupo la win tato tapena na eta wala matanga ia le le of sota inga le tanga renga le malo mana onga o tato tangata Pasifika pe ole si foi le va nga tau foi va ia ila to yo ni la to tapena nga molanga iluma moni o te tala pe ama le mal falo ano ai o lo ia vaenga o le malo sa te tauna ona lo ia le lei ma manino tangata uma ia lo lato sao o le o council sa ila o le Hat City Council Wellington Council Porua Council ai podinga mai ese lava le level lea e whaanga yo ia lato tapenanga ne mo whanawala whapose. Ese le mea lea e a whaina i tangata, le level lea e a whaina i tangata lau te le peila o tātou Pasifika. Ona a matalo lea ona whetuli na ili to te leo tangata. Pe amana o mia ni fisosoan. Ai e whesiria tu fo i lea tanga ruenga. Ia ai e ulesin tanga ruenga. Fisilia tu ile mtanga ruenga ia e kai mai o aila e patinoina le la o silio no i o le moli mauna le uta o mato maua mai ile tele o ila to o sai dia so swan ai mai se foi la le o lua le o level 4 taluna sa fa pe ai uma lo le level 4 le tu mua ona mata le to ta pena le ina ia tupulo la ua loa le tangata umalaba i le lato area whāteita inga o Porua. La ua manino uma ia tangata o whea tonu lava le mea te tau na sul whai iai. Mō vahenga nei pe ilai fōringa mai. E le o yeise mea whapena o whi so tai iai. Ia le tele o nei agencies. Vahenga uma o le tātou system o lo iai. Pe ila mai le mālo pasolo mai lalo tanga le no sui fo malo no ina e on tu at foi le ia le councils po ila toni o lo pu le fa local council ia tangata ia le so ta il tele o nei o nanga pe ole fa le ton wale na o lo mato mo li mawina e mato o lo tau ma fai e se fai nga vo ile ina ia so ta ina ia sila fia ele Hat City Council o le ale mele fai le Pacific Health Service ha vele ia malango fo ia lato fa pena huila ia lea ona sila fia ele MSD po le Ministry of Social Development o le ale por kalame tau multa i uma ya tato awane ese ale por kalame fai ele agency ese le plan e fai ele agency ese po le plan la o mai el malo ese foi le plan ale council ia ona o lo le to inga melna o le lo ele tangata monia e tau ona maua le sosoan ia le mea o le a ngai ia ona o le tele o le meitu ai ngā ese senga o tapenanga nei mo whaala la whakose i olo o iai Malo ono mana ia le matou maftanga fai fatasi fo i male Porirua City Council no ia lava no e tala noa pe ngol le tio fa la uloa la to fufu ia le tele na mo mai la to fa la uloa ia fonga tu ngol tatu le tio ia sa ole lau sa no ia la fiona nai ia e tati se atu le si vai ngol tatu por kalame ia fa tai o le ua fuafua ia se au nanga masta penanga o tui ia mo tu planga talavo tu fue mo si ia tasile nei vaenga o tato community ia o lo ia lon fa fainta ona ele ngata ina fainta fo ilea ona so tai ia
ai o lo tele fo ia ina lua gia o la tau langona ia ona o le tele o isi foi whamatalanga e te ai i le tui puipuia o le ngā ruenga la o lo tau whai whaatino teni nei le wa mata ona whanga solo loa i community ese e peila o niwe le o fuafua la la to waso whaapitoa lava mo tupulanga o le so dos fulua se tema patau uina la le High Street o le clinic le o le festival o niwe ia o le ua tapena ina e tatou o nanga ia ai o le a talia umai ia a inga niwe mai i Wellington e atoa o rua Wellington o le utang fai ia ona so ile ma le community to elau le fo yo lo fa a mata ona fa tala noa ia fo fuanga ia mo le community to elau o fo fuanga la tu fue taula vai na mato o mato wanga luenga o le lango ai e fa tino e communities nei o la to mana onga o la to fo ia e so ta ia la to tu planga tala bo ma fai la to tu ai nga fai nga ma fai ai ona liliu mai e tu pulanga malango longo ina ia fa mo o lona winga o la to lo iai ia le malo si anga e ma fai ai ona fai ai la to li tu ai nga po kala mitala fe nga ma la to e la ni we ai pau al ma to lango o fa tino ina pe la o le aso le ia o le ai a to li ti fanga yoi il tu puia fa pena fo mai la to le fanga yoi le admin side le umala va fa ia fa pena fo ma me alo fo le ma fa ia fa tino ina ia mali tu ai nga fo dinga o le aso o le ai tu wina mali fa pena fo na mo modi ia la to il mo fanga ia mo to mo modi o la to ai nga ina ia ma fai lava ona maua le aunga o le fa moe le aunga ia tui puia uma tupulanga talaboa ni we fa pena ko ila to elau ia a tonu e se aso ta pena lea o fa moe mo tatu sa mo lava ia tupulanga talabo ona tupulanga pitsilina tele to tele tonu o la beli ia e mai se fo yo Wellington e ato ai o fuanga na tatu vaccination ai tu fue to tawa na fa mana tu atu ia o tatou service o mawhai peo na latou pokina ia appointments mo a inga iso se aso lava o le avanoa le o baua tatou service po le o nanga e ia le code whaapitoa le Pacific Health Service e mawhai e ona mātou poloka ina le tele o appointment ina ia whaavanga mo tatou tangata o lea la o loo iai avanoa e ono skulu iwa avanoa i le aso skulu lima o setema o le aso whaapitoa le nā o le mo Pasifika i tono le Haberi tasi nā o aso whaapitoa mo le Pasifika i tono le Haberi lea e tapena ina le tatou au nanga o lea la iai avanoa e ono skulu iwa o avanoa ua pafua ona maua ona o lea sa iai aiga sa mana na o fia vave fai o latou tuipuipuia lea la sa matou fa'ase'e ina iloa i aunaga ia sa fai ai pei la o le drive in lea na fai pororua fa'atase fo'i ma Wellington lea la sa taumafai loa iuna'i le tele o aiga sa avanoa a o lea la ua maua ai avanoa nei ono sukuluiva i tonu o le aso skulu lima lea ae whaapitoa mo tatou tangata ona o talosaga atu lea mo aiga uma ele i faia ele o iai ni bookings fa'afesota'i le tolu valu le fa'afesota'i le lima fitufitu o tolu iva fā o le o fā lima fitufitu o tolu iva fā e uma loa le aso skulu lima lea o setema soso'o lo ma le aso lua skulu lua e whaatino i le aso whaapitoa o niwe a le aso skulu lima lea o loo maua i avanoa i e ono skulu iwa mai le fase lau o i latou ua poka
o le o lo tu e ia va no nei o no sfuluiva ia mana ia ona whaonga ia le ava noa lea mana ia ona whaonga le ava noa lea mo tātou tangata ia o se update tule nā o tātou tuinga o lo ia o le tuipuia lea tufue alo mai tawina lava le pisi fo lo team na nai le ngata o le tautuaina fo le atunu i le tūru nā Wellington e atoa o fie me nei porirua le foi la mo la venone mo la to mo fa forma no mela o fa lima fitu o tolu iva fa e puka ile tui ole o va no e ono iva le a fie ma uta isfulu do ta usala dunga ia ila to uma lava a mata to isfulu do ta usanga nga iluma ia o le va no ho le fa ona puku uma ya lo ai ia fa pe ele fa ise tui ia polo mana o bia fo le tui lo na lua ia ua leva ona uma le tui muamua mantua fo'i le ua ia le suiga lea le ua mafai ona vae le ono vaiaso ia le tui muamua ma le tui lona lua ae o le avanoa e tele tau fai ai se booking fo'i lea online na ona e vilisa'o lava i le numera na tatou landline ia ona galue le ia i tamaita'i o epi o ia na o lo'o gafa ma tulaga uma tau le vaccination i taimini ia ona confirm ai ala ia le o tou le aso sefulu lima lana a fai fo'i e te o tou te le o avanoa i le aso sefulu lima e mafai lava e epi ona book ia avanoa i so se aso a e talafeagai ma avanoa o le aiga e maisi a tagata faigaluega a fa'apea o lo'o le avanoa i le ao o lo'o iai fo'i e tatou clinics o lo'o faia le afiafi e mafai ona tu'u iai ia o avanoa na avanoa mo i latou o lo'o galulue malo na la o malino na faftai e ia se vaenga te o misi atu e te au o le o nanga e wha pia o le o nanga lama ia tu fue o le vaccination o le mena le ufa mo o le tuipuipu ia le ufa mo terminate o lo na winga e tatou te watu ai afa pe nei tawa ia te sema ia malu ai ma tau sanga fo ile amatanga tau sanga fo ile tau fa umaina o tuipuipu ia nei ina ia maua le pasene le mana o bia la tu o se puipu nga malu o lo na winga ia o le lava tu ia ma tau mafai pea ia ila to lo fa fai mata ia o le la au fo taimi amatai ona tatala vanoa mai isia tunu ia mo ila to o fai tu puipuia ia tasina vanoa o lo fai ona maua pe afa pea e fatino ina lo puipuia ia tunu le am fai ai ona a tatala mai lo vanoa mai isia tunu ia le am fai ona malanga ai ne i mato tawana ia ai o le tulaga lava ia malu puipuia ia se wainga malu puipuia fo i se o kalesia pe afai o tautua i tonu o se kalesia ia malu puipuia e fo i tatou community atoa tonu o Wellington nei ia mai se o New Zealand atoa malo tai lava le sau no malai fo i nem ta upu ia ua e whaso mai ai le kata o le lapta inga lua lea u tatou se i tai au a mata le pōna nei sfulua e whasono tuai i nei ai Wellington tu mau au kilani ia renga te leo tāpenanga ia watasi ai maratui nai ai se si vaenga o se toe ia le ai taua ina ai watu se pamtalanga tu fui i le fakta ia tu i le tio e mai se fo i o le paia le au whainga luenga le tua langona il nei taimi fo i le upale atunu o le ama ua la lango fatasi ma le sa i fo linga mai o lea lava ua maua le maopoponga le lei mai ua mafaulu fo i mafitotonga sa unuanga fala i au pa i lau whaingaluenga ia o loo tapui ai mauna ia le nei lava wha moe moe tātou te mua le tala le lei ia le lau mea vale ai le fala na tosi lau ti ma manu ai le manu a ulu i le ngalo le atua o le mea le fakta ia tu le o nanga le Pacific Health Service a vele ia mo lau tau fo i lango e se mea mātou te mawhaia ia pe a whaia le tafa se tō wha ma se whautautanga ina i tātou ngā lue whatasi
ia o le lagona lana le auauna i lenei tuaso tufue ae fa'amanuia atu i le ia le tunuu ma lana fa'afogaaga fa'amanuia atu fo'i faiva ma tiutu lenei aso sifoga laumua ia tatou toe tapa'i fo'i se taimi o muamua ia toe maua leo sesi fa'amatalaga atu manuia tele anei aso tufue Whaftaitele lau whionga nei, whamalo fo i monga runga leo whionga iai, ia lau whionga ma le aunaga. Ia tātou no fo ia moni su whamtalanga, wala unu mela lea o le Pacific Health Service i le Hunter Valley, o wha lima fitu o tolu i wha wha soifua mo nei taimi. Soifua ia. Ia, wha soifua. Ia, malo whaftai. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tasiva, tasiva, o le tausanga.
Whaafua se I ona tu ule pua puanga O le taunu mai o le sitima Na taula I le tauna Au e pepe O le whaama I peise a wha Au e pepe O le whaama I peise a wha Samoa, o Italo fae, le pitua pepa alia. O Italo fae, le pitua pepa alia. Ia ngalo la vanea tausanga. Pa atapea isenu, ele o aina, ina etanata. Se fulu I le pasina o no matua ele ai se te I le vala au mai I lunga ele ai se te I le vala au mai I lunga ia ngalo la vale tausanga pa atapea I se nu ele o ainga na etanata ia ngalo la vale tausanga pa atapea I se nu ele o ainga na etanata Whawhiwhianga mai le la ngoto I na ua to esfultasi minute ua te ainei le tula esfulmaratasi le tautua le si fonga I lau mua mai Wellington ia le tasi ono tesi maratasi whamo whapefo ilungo le tātou Facebook Live mantua ia olo tātou ia ilungo o le YouTube le taimini nei le si fonga le lau mua le Samoa Capital Radio ia pe fia anga iai ia te mai moa I mai whafonga mai tātou pokalame whanga solom whawhiwhianga le nei aso ia ma le nei foi taimi o le la atu na atu ni so whawhiwhianga ia nai pese ia ona so le mata tātou pokalame ia o le salta noai le fionga le minsta su au pito su William Sio ia marsunga tu fue ia pokalame nana luas fulu minute ia le la watu nei whawhiwhianga I toi whatalo whatu ia pia whapea nei te mafuta mai tono ainga le nei taimi ia mesia nei matua lo whalongolongo mai ai ia mautou leo o mai mua mai tono ia I tono whalewhai ngā luenga I lunga le YouTube ia ai whapea fo I tono taavale whatalo whatu vile o taavale leo o whaonga mai le tātou app ia e whalongolongo mai ai pesenga whawhiwhianga pokalame nei taimi ia
o le taiao i New Zealand nei, o le aso lua le nei, le aso 5, o le masina o ke topa lua fe lua sifuru maritasi. Le alama sau ngā luenga a ngalue ai, ma whaafonga mai ai, mai mua mai nei taimi, ia mālolo wha mālolo si ngā luenga, le o tue mawho i a tālo fo sifuru lua, ia o na mālolo fo lea o tātou, ia o na ngai fo lea i musika o le uli, pia uma tātou talafou, ma tala mai Samoa, i le te o le sifuru ma le lua, ia o whaafianga le taimi na, ia se i pai fo le tūlai tasi, le taimi nei, sifuru tolu minuti o te ane le tūlai sifuru ma le tasi, si ufonga le lau mua i Wellington, ma na whaafianga vatu nei pese ia o na so le mal proklame, ia e peo na tala noa i le fionga il minister, au pito sua William Sio, ia ma le sunga ia tufu e fiso. Teile o le papa se ina solo mai, sululo ia fai la una, sululo ti fai lo pale pua. Tau si te fa Samoa, au alava ne i fa angaloina, ne i malo mai tu fa Europa. Teile o le papa se ina solo mai, sululo ia fai la una, sululo ti fai lo pale pua. Tau si te fa Samoa, au alava ne i fa angaloina, ne i malo mai tu fa Europa. Tolo I vai luanga, le la le pito I tai, alo faanga o sia utele, olo o mai vane ai, fa sabili le fale mai, pe mai mo I se tala vai, auro e manai, o le lupe mai manue, o oe ona usei rosa. Tumu oe ole fa amaoni, ole moe ono taofi, ola ume fai tupe, goodbye dia la upele. Se fala fala, ta fea I le moana, aue ta fea.
te moe ai o whala fo ina tingi lau e te moe ai Honourable Pito Sua William Sio whaftai tele lava mo lo wava noa lau whionga minister Pito ma lo so i fuara ni tāo fau. So fo man wia fu mai se fo ile to ofisa mamadu fa malo la fa ftai mo la utonga venga taua. Hai. Ia o folo fat fo il tanto watnu pa ia la venga venga le tua. Ia tupu fo mai ai mai se fo ile tapo inga to asina sina o mai masani. Malo la fo la fa ftai malo lo sa. Hai. La ngona lava le o faingo fie nei vai taimi ia e peita ia ni. Pa ftai lava mo le lango mai, tai foi mo le tapo inga, tai mo tal sanga. Ma lo se fo manuia. Ma lo whaftai Pito whaftai telefoni mo ngā luenga leo whenga iai, ia pisi lava o tau tai o le tunu, o wal whaafofoina fo o le saa o le tātou tunu. Ai lau whionga, o te loto o tele leo tātou tangata le na uwhaalia ne le tai au, e fi whaafonga sau noa, ngai whaamanino le afe onos, se lau ono lima afe la tau ia ngā waa i le whamoimoe leo le visa lea talosanga i nofo mau. Whaidai whaamanino le vaanga le. Ai nisi fisili na auto fisili atu lea whaamanimone. Ia. E se lau ono suru iwa lima afe, se lau afe. Ia la tau o le i el talturunga tanga luenga o whemlanga inga e anga waa i le avanoa le one-off visa mo le nofo mau. O i la tau ia o le tau si peltu la fono o le ngei New Zealand ma la tau a inga. Mea la ngai mawalunga i whainu mewa. E le na o tangata whainga luenga e whapena fo i la tau a inga o le anga waa. E iei la a ia inga. E ma whai on talsanga inga. Ia pauana mewa e kele a ia inga. Ai ia ngafa ia anga waa i se tasio nga a inga. O se whateta inga ia tolu pe sili atu tau sanga o whainga luenga le leipe New Zealand ma o lae le leipe na visa. Mana ia. O lesi aia inga ia maua le luasu fitu tāna le tula o lananga luenga. E fufuala. Vai a whai arga kōpas. Ia e whikuku nga i whapena. A whai e karsanga mai. Ai ko fiku whangau. Ola. Pafuanga langa e whapena. Ia e o me masangi fo ia o maua mai le shaki fo mai la ko ia lai maloro ina le soifua a mai shaki mai lo ofisa leo e leo se kanga ka soli kula fo fa penga la o le tal sanga la le e amata ia te semal tau sanga nei ia ona fa waila ia fa pena o se vainga mua la le ngei o le ngaluenga le tau la mua le minister fe malanga inga i lalo le o le whaavaele le immigration reset. E le itai mai ala ngaluenga lea. Ia ale vaenga mua lea. Wa watuai lea vanoa i le to tele lau whainga luenga. E leo nkangaka ngofo mau a o le ngei i visa whainga luenga. O loo ngā lue e anga waa i ai lātou ma lātou ainga. Ia pela le tūlanga na e mafuali ke lea ngā whainu mea. E iei ngā luenga fo ia ave ele ta ua peila o ngaluenga foi ele au tau si match ai mese ngaluenga foi ele o lava au fenga ngaluenga i New Zealand ia o ngisinga o ngaluenga e piko siri nga ta ua pe o le fa insingia ulanga fa penga ai mese ngaluenga o le mo mia New Zealand pe mingai fa fena ai nga foi o le nei le tinapo le nei tama la Samoa ia le tolu ale whainga lunga le leitina i nei ale tamu whai pepa o mai ei tangata le Samoa. O lako umalawanga ia nga waa a whai o le ngei le tama o le tina o ia nga e whaia kalsanga ai la vea umailonga a inga po i ngei po lai whafu. O whaingo mea ia nga mai i tangata Pasifika lenta ua le minsta i se fisili e sa siringa ia ina ia masalo le lima afe tangata Pasifika. E to tele la whainu mei ngo vai ko kele rau fiki so e sa mo tonga mai. Malo, ai ala i tangata fo i o le nei visa e o whale tonu visa o le ai la latou a. La vaenga ia le sori kula fongo a le sori o sala. Ia le ai o le ngau e le o anga va la ko i
o le ave le fa mo ia la ko o le kausi kula fong o le vaenga ia ngofo sala ia le ai e io ia il fa solonga e i faia fo ia se fa unga le malola to ia ai i lalo lava o le tato i le immigration reset le nga lue ia i le matanga luenga fo o finlanga inga banku fo le se ia se kaimi ko mau ko ngi sam kalanga a le lava se kukunga i langa mankua kalu mai le covid o le nga ka ofi ia le quota Samoa ma le quota al Pasifika ia a kongula i le ngaluenga la fai le mka ngaluenga fo i a semlanga inga se ia se kaimi se mai a momon ngaluenga le nga kukunga ila ia o ia ingisi ia e anga va ia ila lo quota la ko ia inga ia mafai o nga so sang vapenga ai pe nga ko fai aku o la ko ia overstay o le mea piko silinga ma ale o kangaka overstay o kangaka ua ngofo sala i kula fongo femalanga inga ia o aku ngu malava lalo langi po ai lava e ngofo sala ia ia fianga kula fongo la ko ia pe o kulanga langa ia ole one off visa residence mea mo ngofo mau mo le angoango kangaka o le sa ngā lue lava i New Zealand ma kausi pea ma wha maongi i le kausinga i aloa ia lako visa e ka kauonga i angaruenga. Lolo inga la o whamtalanga maua official immigration ai amata na tala na masi no te sema. Te sema, o la u whautuanga, o la ua iai i lunga i le website of immigration. I le mea fo le mawhainga e a nga iai nga whaila i au whisiri ma mau mai le kali e a vea maka iala e le whape o se whai ungara ngā o lau fo i whautuanga le tātou atunu a nga i pēa lango American immigration e le mawhai e le si o nga whaakumbula u pepa pe kaunga kule si e saingi o oe lava langa nga o oe lava lai si la fia le mongi mal wha maongi ro langa o lo e iai a nga i pēa la i le website makanga luenga immigration inga ia e whesiri ma e malama ma e whai kauai. A whai lava iai ngisi mea o la e ke poleanga iai. A nga ia i o tau whai pule e ave iai tau whesiri ngā mai le leifo e ngā e whaapsoka iai tau whai pule pe a whai e lava sisi mea le i tā penga mai ia i matanga luenga. Ina i mwhainga lako si sao e lai. Wa pe o dai tata ngata i o ngana no luar fa pe tani ia pe o le si lea pai ia fa tai mo la fa mnatu le la fa mnatu au te sema tala i fa tai no fioro pito o le uva vai tu a foi le sa no al tato palmi o le mafu ngana na alu por kiki ia ve se fa na u mo le o motiva e il tu la fo no le fa tau nga le pili le fa tau no tolu le pasia fa le fa manino le pili por tu la fo le fa mo le ole me sa ye tu la fo no i lalo o ainga fo i ka o le solo parent. Ka ngufela i o le si whainga malo sui, pe ke solo parent pele ai a whai ke ua e mo mia lava lo wale ke sa i lau ngaruenga. Ia nga whi ngau maila i o mākua. Wha whenga wale sa i ma ngaruenga a le uka koe whanga o le spete. Ai wha pia maili kula fonga le si whainga malo le ai e ui lava o ngā koe whanga o lau pepe ai e ka kaupea o nga e alu sa i di sangaruenga. O le kula fongo, o le keunga la kula fongo le ua ava ese ai le ngā mea, o longa winga la, o le ngei kula fongo, e ave pele wha mua ma le wha alolongia, i a inga po o tina, e mawhai ai o ngā wha pēa ku le MSD, wha mo le oke mo mia pere so soangi, o le la iki pēla u wha ngau, i lolo koukou mwhai wha malo sia o ke alo e sa i sanga. Peila o le kulanga mongi la walanga, inga ia maua pele so soangi a tina o lai ai whanga u lai ki ai mai sepe a whai wa so o kamaiki kolu lua markasi ina e o girangi ma le mere ngai ai ia lesi whai ngā malo pe kolu lua markasi pe whanga pa umai lava ai manga ala vai o su e ngaruenga ia a ole o keu ngā lea inga ia whaka ua ai le tiukel tina e ngofo whale e kausi whanga u lea ai maua ku pele so swangi mele ka o le solo parent support a faila o oe o laisa e le job seeker support ia a o lai elo fanga ulai ia faila ia nga koe fu ngai
e ava ese o ma job seeker support ma kuri loa o le MSP po e lo su esa nga wenga po like mo lava ai a mailo i le solo parent in a wala e fa mua le yai o le kinga e kausi lang fa ngau e mese out la iki ka mai Ma o afela a matan fa malu. o le aso mua November o le kausanga nei Oh, yeah. o le so valo November le fa malu ai i le soswangi le mo la to sa va ai fa pe le ko kele le au pe mau ese sfuru montupu wafe o ila to e anga va ia mo le soswangi Malo, ya. Ta fo ia tu le fa mai la sa so no nga fa tau tu la ko ni fa mai e wa va so le tau va ia auto pe tau tu mai la lo levo pe le ai. Wana neile sa u fa u manena tu o sa minga lo tu sa tau la mo fo le fenga e se ya sunga fa fenga nga committee tom fai committee mamato fa ta se mar consula e te tala ia le ta penanga fo mga luenga i le Vodafone i Manukau South Auckland o lo tau la mo fo ia il datu tamali longa fo il datu was no for my Dr. Cyril Dr. Chen Mau fa la tonga masani for the South Seas fa wa le fainga tu pui nei tael sa malasung fua e moni la le so longa le ma le over ma le lua se la wafe ia tangata pasifika ua mawala tu mo ma over for Marcelo fulu wono wafe ia la to wa fully vaccinated ia mai ai ikire la vanu mera tanto le tu pe ia ole fastaila ile fionga le sea ma ngai la fe au o la kalo mai fo ile tunu nga ko ku no wala u Facebook la kalo la ngalwenga le lofa e kau nga fai pui o ngolo lofa o la vai ia ki o lofa i lo ainga ai mesele lofa i vai ma maole ia fa wau pe ka ko fanga wa ia peila ngaluenga fa stai le okupulanga o ke vai a okupulanga al Pasifika e uila va o le fa ko akalia malo i el fainga ku i sulu nga i sulu i baka sanga peka yangi va ve ngo so i ngongu nela o le fainga ku o le sili Pasifika i lo yama o limka ka Pasifika i kausanga ia ia e peka yang e ke le la fa kai fo le au makua o le ka ke vai ku fungu mero la ma tu me se ongo sulima nga i lunga ma le lima sulima fo i nga i le ongo sfulu fa ia e maulunga la vala ko ngela o i kausanga ia le course fulu nga i lima sfulu o la konga o le foninga o le kelengese mai lava i le fainga la ko pui ia e le ngakala i nga ia o ko ia ai e ko kele ngumela au kilangi ia ole la no ke kom fai e lava ia unga ile kulanga le sa mako felo ia ngafi ma le fionga ile hai kom singa ile fionga fo ia le asia sa mo fa penga fo isi hai kom singa o la lokonga ungi we o tuvalu o fiki ma konga inga ia mako kakango fo ile ngaluenga o lo faia ma soswangi ke ngisi lai sa mo ma o se kulanga mawa e fo ila ka ba ia ku fai ngumera ia ngi we la lokonga pa penatu valu sa mo ia lai lunga le iwa su mo ku o i ko lau ia ngal kasiala ai nga sa fo isa pe sa nga ka fai ku ia la o fai ele pulenga pa makaina ko ia tu valu o la lokonga ma ngi we iwa su fiku iwa su iwa ia sa mo nga le lua la vaso sa fai nga luenga la ko ia fio anga ia la oi lunga le iwa su koru pasenge ma fua mai o le malosi o pulenga makai ia o Coca-Cola e le yengi ka ko ma vai ba nga ia e kalesia ia pe le menga ka ke ku la lo pe i e kalesia o kai mi na vanenge e mo mi ai ka ko kai e kula i mai e unga ia ma fa malosi au ma fa u penga inga tato e kalesia a inga ka ikasi fa kingo kui langa e ye ma fu anga wala inga ma ko ngau tu fu e va be fai nga wenga ngi e yo nga ia kum fa malosia langa le kau ki anga ia ku le lokamai mo le foi kau ki anga ia ku le Christmas kai mi mo mi ai ka ko sa lokonga ai le nga kai lea
koe tau lava lea o le vaenga o le kako kalika ke aku ai i le whaamai nge. Ua uma isi me fai. Koe lava le pui le kako kalika le nge. A o le langonga fo i le ia ma koukonga le malo. E le o ngafa kaulima inga le aku ngu ulau kele. I le kausi i sa makapu o le lockdown level 4 ma lockdown level 3. E le o ngafakia fo i le kamao a inga i pisingisi ma le malo le whakapeinga o ngei mea. O lea la, e kakau o ngā kamwhailoa e a ngai aku e koe kalakala ma whaasa o loko le aku ngu ma pisingisi. Ai mua whai le kako kui ngei. A o aku la i le whainga le kausanga. Ua whakamala lava le kangakala kou ia i le whainga o kui. E le kaofia i pēr le whainga ngā ruenga ia le malo langa e uki le se lenki. A le mea fo i le mo mia le aku ngu ia mawai kupe ia ola pisingisi ko kongi la fonga a wale au whainga ruenga me whapenga. Pēla ar kulanga ngā kaki wha mafa kuai. E ore ngā ruenga piko silinga ka ua ngei a oe malou a inga. Ia e sila mamau po ua pui lo a inga ore ngā ruenga le alofa. O la se va ia le malo le mai tau ni taimi le inisi o fa ni tala inga se fa tau tu yo fa ma. So le tu fue a yaingi si o aku e fa ngar ko le ki o e fa nga i le kala inga le o le ngei a fa sanga kau mai i le whainga pui. A se e rea nga. E o la ukala mongi lava o la i kangaka. O la fo i kangaka Samoa. Sa ufa pea ui e rengi Samoa e whapenga winga. A reka ke vai aku. O se vaenga ko ala iki la. A o se vaenga fo i ufa o ngale upenga whaile langi. E whasa la lau wai ala ko kamu whainga. O la ula karipongunga iai. O la mauale renga whaeko e ngei. O i roa i ngale le alo lofa o ngei kanga. Ele va o le mea le finga mai o lou ai a kakau o ka ko kasi. A o ngi saufa inga ia ngi o le vanga whaake a ngaka. Langa ia liari mai ngā wa mangakua e lava ia nga o nga ia. A le ngā ruenga le ngero pui. O le mangaku le aku ngu lau kele. O le alofa le aku ngu lau kele. Ai meiso le alofa i kupulanga la lavao e wha wau pea i le ngafa a inga mo le anga i luma. O maufo ia le ua a ngai ai ngisi e lau pulanga pe e o pongi. Ma whapea mai o le lako ai a kakau le ke enga le kui. Ia anua o e whailo o e ai a kakau ngā a kupu mai se mai. O ai e ke sulu iai. E ke sulu mai i whale mai o le ko pongi e le a kumu ulau ke. Ia o le kulanga la le ngā ka ke whaangongoa e a pea ka wa ai a kui ka ko ngisi o le a kumu. Ka ke piko i siling whaangongoa. Pea whapea mai o se kanga ka mai, po se kanga ka whainga lua ngā lei, po o ngisi fo e o sunga i whawhenga inga. Se o e longi whaavae ia le akungu Samoa, whaavae o le akungu o pokonga o kako a inga lau kele. A whai o ngā ua whai ai o kou, o lava kou kupe e kausi ai o kou mwhakau e ko insurance. Le lei la, ai awa leo mai fu whasala vei mai le ngā ruenga le kau whai aku o le alofa i le akungu. E peo saka ika kalanga lau whaupuanga i kupulanga. Auar ko ke pāsia fua ngā mea se ki kinga, ka pē, la whaai. Aua i le lapisi. E mai mau le kaimi la kou ia iai. Ia, o e kausi kou ai a kau whaakangaka ko kasi. A o kaimi o le whaalave lave ngei. E ka kau on ka kuku whaakasi. E kali aku ma ke e aku. I le maka uki al whaamai lea. E leo mālama foi i le aku i ala kou ngei. O lea ua maua mai isi di poki fo i perkangia. O le whaamai ngere koviki. E iei isi a fianga, le ua amakanga piki e lau sainkisi. E whaisinga umi o le si o le whaamai ngei. Mo le si ongo maasinga. E a fia i kangaka. I o le la se kalikali ua waku fo i ngali poki mai perkangia i kako sainkisi. Se ia mai e se la kou whaupuanga. A o lau lava ua lalo aku pere kako aku. O le kui pui, o le puinga e ke e aku ai le whaamai lea. Wa le mele o mako vai ngei au kilangi. O lele ua aku kanga kai whale mai. A ua aku ua too late. Ua mamai. Ia ai o aku foi. E re hingi kui ua whaia. E re ngakala i le o aku ua mamai. A o le foi o aku
e ngofo a ele o kapa i se sosoangi mai isi whanaponga whawhainga ka i ale ngaluenga. Ia a kongula se a mai peri poki la ko ia Dr. Ashley malako vaenga. Ia whakwa whai se whai unga mole a songa fua le asa. Whaftai lau whionga, bito whaftai voi mo lau saunua whata maa whatai tai, ai o nei taimi. A bato whamarui atu whai unga le vai aso, ia mo le tautua ia tato ritio. Bato e halu lava le taita inga le mano, ina ia longonongo na tunu e whai tui mala o lango le tūlango o tom whainga o lo tau iai. Ai manu ia le whai unga le vai aso e lau whionga. Whaftai tere lava, o kou lengo me la kasi lava i le kou ngā ioi, mar kou ngā lue whakasi. Ia whafkai a fwoi i la o tau ngā ruenga longalong pui a li i tātua. No, mai se fwoi sunga i whapenga inga o lo tau mafuta ia whaalaponga tu mauti. Ia markama leo kanga loa Ulu Junior e ka ua kele le langa ngā ioinga e whafkai ia e tātua tu whila ia kini manguia fufuanga le vai asolo toi. Ia so i fua mai manuia. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Ingo le fionga o sale moa mai tamari ai na ua toe 10 minuti ona tale o le tula e se fulmari lua fa pongo tala fo pe tale tula se fulmari lua matala mai Samoa. Ya na fo wa mai awat na to inatu ya tanwanga le fionga le minsta o tanga Pacifica au pito su o William Sio ya pe on fa fonga ile Australian tene ya nga tele vainga pe on sa no ya ile minsta ya awa fo le tatu no fo ini ya tunu vainga tau tianga va ai ya tau foi ona fai loa vainga fa pena ya pe ona saunoa le minsta ya mo familianga fo ya mo tatu tanga Pacifica a me se tatu Samoa le ua to 45 minuti na tale o le tu la se male lua ola watu fa fianga nei ya Italia fo i tatu telefou ma tala mai Samoa ya me se fa poponga pe ona tape nei na mai le saun mai se vlino kasiano le tu la se male lua ili fa poponga o tatu telefou ya to fa malo atu fela fo i se vainga na te mafuta mai ai o le o tatu fa salau fo i lungo le Facebook le taimi ile tatu YouTube o le si fonga le mua ya anga ia mai mai fo i tatu tau na ia pe ona amataina le nei tai au ina ua fale tono fo ia tulanga pe ona il Facebook ya ile tai ona le la u fa ngale YouTube po le si fonga la mua ia una tuita tu fa salonga e mai sai le tata wala leo o lo tu mo pe le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia mai fo ilunga tatu app luas fu fai tu la na le Samoa Capital Radio app ya olo ma futa mai ai fa long mai le to tele tatu tunu o fe ngai fo manga luenga so se vai ngole lo langi ole o to es fulon minute ya ona tale le tu la se ful male lua ya to fa malo atu afa pe fo yo nai wa sa uni fo yo la mai ya la kuka wa fo ya tringa su ole uli nai matua ya malo ale kuka ya te ole na lo e nafa fo ma na vai nga taua ya wale ta pena ina o tau maftanga ya wa fo ina matua ya mana tua la tau fala au taimi ya e mai ai la tau taringa sua ya ile taimi male taimi ya misi ole la atas fulu ya tau ni sila tai masani fo ina e tele na tali le sua na matua ya mana tua la tau fala au ya po la tau appointment fo ya fa pe la isi appointment le aso nei ya to ina malo matua ya au ngalo
Ya, pesana ya wala fatwa mo la tau le wa tar si mo ko nei taimi ia po la tau fo ia wa manava po na ma lo lo le China se fun mo le lu. E wala fatwa mo tau pesana ya tu 20 minutos na tale le tu la se fun mo le lu.
taunuina la ufa amoemo wafa amalo sia lo uaina wafa amalo sia lo uaina Ita se malu Samoa hapusi au ale au le mananga Ayo le ba ai mai olo ainga isi manala Me maasa tu la foina ele tupu Ua amea mama atuli manu au pito iluna Ua amea
toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafong malesi o whonga le lang mua mo le nei vaenga o le awa uli. Ua whaatono ina le minister o whaamasinoga Chris Whaafoi le whaio se iloilonga i tō la whono whainga pālota ina ia iloilo ai fōa i tautupe po donations. O le pola kalame o le momo pi leo lo whaongaina ni usila iana whainga pālota o le umi o se paia inga le pālemene ma le matua e anga wa aile tangata e whaila na pālota o le ale wa aile iloilonga i pālota e whaia ilunga o penga ta whailangi po le online voting whaapele toi fo i le pola kalame po le system o le first past the post po nisi vaenga e suia i le momo pi o le ale wa ai fo i le lumana i ono fofa pālota o Māori to la fono whainga pālota mo whainga malo la iti po nisi winga te tele le whaavai e pe o le avele o New Zealand mātuno e tuma o ti lava lana po le ngā wau e ona lava tangata po le Republic. Na sauno whaafo i le so, e uia tūlanga mawalunga le pol kalame o whainga pālota ni usila o loo ia i le lalulangi, peitai, e sui taimi, mai e tatau ona whaawau leo whaatasi, ma le tū la fono whainga pālota, wa whaatulanga ina le minister. E tatau ona toi li poti atu le iloilonga whaatuma o tile nei, i le tausanga e lua whelua tolu. Wa yaini se fo ma ima tau si soifuolo o ngā lulu e whesanga i matangata ua whaalia lo lantou popole ona ole tu iti o tu unga le COVID pol corona sifulu i vai au kilani ole ato i whaau popo ai nei nisi tangata ya afia i le whaamai. Ole vai luanga ole poa nā nei ole a whaawa waipe au kilani i le lapata inga tolu e ua tatala maalia nisi o tu unga e le mawhai ni a inga se luona poto whaatasi i whafo aile o tutono whale. Ma ia awane isilia malito o se fulu, ai wha solo lava ona tatala maali e isi tuunga ina iwa ia solo manai. O le popolenga o le ali i fōma i Pasifika o api tale mai tonga. Talua ile maua lalo lfoi numero tangata ua whaitu i pui au kilani, o le a avea lea mawano e toi PPCAP le virusi, o le atunga lunga lea, o na ai eise tasi a afia, ai whailoa i a inga ma wha solo atu lava isi, o le a mawai fo i le avano le virusi PPCA tili ai. Na ta ua le so upu le societe mo le tausinga o tangata i poto ngase ti ngā ina, Andrew Stapleton, ua matua popole lava i tuunga nei ua whaia, ona ole maua lalo telo le whai numero tangata, ua mai a ona whai tui pui. Ua whaasalaina se tangata i ona se kampani o tau mawhasami i se sala tupe tasi tesi male o 5 miliona tā la. Ona o se whainga tau whaasei whainga whaapisinisi, i fe whaataua inga o pāua maula vai, mai le Chatham Islands. E whaalua tau sanga o Michael Vernon Weaver, malana kampani o le Southern Ocean Seafoods Limited, sa tali ona molianga sfuluiva ona o le solto la fono, na ioe i ona molianga. E fe whaataua inga o le silia ma le se fululua tone le mamafa, o ni tau mawhasami e le ilisina, pe silia ma le iwa se lau wafeta la le tau o ia tau mafa. O le masino i ulai, na whaasala inai e le whaamasinonga whaito malo manukau, ai o lea whaatoa whaalau ilolo na suafa, ona o le to la fono. O le tamale na maliu ona o se vevesi po se fusuanga i o torohanga i le polas toana ai. Wali potie whaapeto o ono la na whanau, ma o se muli maua tangata, e whaape whaalo alongia mai ngā lue malo stele. E tolu whātau sanga o Anthony Bell mai te kuiti, le na sauno le pulenu o le to malo o Waitomo, John Robertson. O se tūlanga i mtua whaate ia te lea ilo lātou to malo, ma ua tutu whaatasil maafutanga o tangata, e whailolo lātou lango i lona ainga o se li i whaipisinisi, mai e lana kampani o Sima, e mai se ainga e tūlelei i le tele o tausanga ua mawai. Ua amataine se tasi o lona ainga se i tūlau le Kivali Tolpage, e sa ileni tupe mo le to'lua ma le whanau a le ua maliu, mai o mai le pō na pō, ua silia ma le tolu sifulu a whetala se vai ngā tupe ua fōa i atu. E iei si whaafita au leo lo whiangai ma kampani i tupe ua le maua ona o le tāpuni ngautua o i ma le lokanga o le atunu o, ona o le whaamai. O whaafita au li o le whaatuptupla i o pāleni o livi po o asomalo lo tangata whainga luenga e le i whao ngā ina. O le popolenga, ona o le a avea fo ima awale matua vai, pe o vanga lulue ai au whainga luenga, ai le o lava taimi o malo lo ai. Ua whaalo tutele nai pisinisi, ina ia tala noa ia lato o whainga luenga, ia wha mauti noa, e iei taimi e malo lo ai matoi wha manatu iai, a le mawhaiona ave livi, e mawhaiona malo lo ai tutongi. E luas fululua pasene na pa uai whaatawa inga kampani o le no Liming, Warehouse Stationery, ma le Tobido 7, ma na ta uelo lātou pule sili Nick Crayston.
O loo whaafia ngai fo ile company ma le whaafi tauli o le whaatuptupla i o livi wha le tausanga o tangata whainga alwenga. O se whaafi tauli le mo i lātou talo mai le taimi mo lava na lokaini usila o na o lātou ele i lokaina. Ai aila lātou polisi o loo tau mawhai e fsozani tangata. Ina ia mawhai o na ave o lātou a somalo lo wha le tausanga. E te lese a fianga fsota inga lungo le Facebook, maisi o na lala o le WhatsApp, ma le Instagram. Pe o na moto si ai ma fia le whaita wafi o tangata o whaangaina ia au nanga. E fōlinga mai o loo a fia i vaenga ese o le lanulangi. Na ta o le Facebook, sao lātou maua lava le report i la fia i o polkalame po o fsota inga nisi o tangata i le mawhaile o na tatala o app sa isi company. Ele i whailo aina le Facebook. Se mafua anga mole moto si ai o le au nanga peitai, a tatala le upenga ta whailangi a le Facebook, o na vaaya leo se tusinga e whaapea o se domain name system error, e 5.5% na pa uaile tau o si e le Facebook i fe whaatawa inga, i le awa uli o le asonga fua, ina i maasina utuana i atu, na a fiele tele o kampani i le lanulangi, e au fie i fale tupe malala malo i New Zealand, i le moto si of sota inga ilunga o upenga ta whailangi. E se lau 5 a whetala na whaasalaina i le kampani o ta awalila ai te lau pāsese o le Hutton City Taxis i Wellingtone. E le komisi mom ta upatau i pisenisi, taluai, na solia le tola fono e ala i le tau pule whaatasi maisi kampani i le whainga o tau o lātou pāsese. E luanis kampani na tau pule whaatasi ma le Hutton City Taxis e amatal ta i 25 ta la lātou tau mō malanga. E piki i pāsese mai le malaiwa le Wellingtone, sa wha mawina le wha msnonga e wha pea, na sila fia umal kampani ma na wha atonu lea ngāio inga, ma o lātou wha maonia ina, vāanga na i se wha atonu e to tasi sa tala noa, e winga i leonga o lea fuafuanga. I atunu i whafo, na te ena se tau si soifua ta maita i Britania, o na molianga o lona wha o ina o le oti malona loto iai, ini pepe se to avalu, wha ta selo na tau mawhai e wha o fo i le oti, isi pepe se fulu, i le whale ma i lea sanga lue ai. E tolu tasi tau sanga o Lucy Letby, na tūla il wha amsinonga i Manchester, mana te e o na molianga, le wha pena whai e le wā iuni lua fes fulu 5, ma iuni lua fes fulu 1, na amata so e ngā leo i le uma o lau pepe le whale mai. I le tausanga lua fisful fitu, ma loka i loa leta mai ta i le tausanga taluai, e wha aluona loka mua i le lua fisful valu ma le lua fisful wiva. Ai na toe tatala i tua, e wha atalia i isi su enga, o lo puipuia i ngoa ma wha maungo tamaitina maali liu, ma tamaitina wha asawina, wha apeima o lātou mātua, o no se wha atanunga le wha amasinonga, e o atu le ono māsina le umi, o le wha anga solonga o le wha amasinonga. Tala whauia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le awa uli. E toi whatalo whātu se isi whaupopongo tātou telefon me Samoa, mōne nei whaia so lua. E si lia i le awha o le whaitawa o whai o tinamata maita i Samoa i le vāles fruma le 5 tausanga i le fast fruma le 1 tausanga le mātutua, o lo a fia i sa wanga ese, e ao fia i le whao 5, lafo upu mafa ma whaalu maluma, ma sa wanga mata ngā. O le ala lea o le whaatua e o nisi o whaalapo pitonga e mata i tuwina ni whaafi tauli le antuno. Ma lātou whaia por kalame ma o onga e wha ai titiai nei a afianga i lunga i tinamata maitai. E le whaso aso aila le paketi ma le tala whaatetau au tu o le tupe le malo lua whelua sfumantasi lua whelua lua. Wa wha nganga ai se vaenga se leni, e whesoa soa nea i le una i o por kalame tu i titiai sa wanga. Sau nole minsta o tupe mo le pola ana rosa ale moli o. O se tasi le nei o whaata ua le malo. O no ua sila le malo i wha maunga e si lia i le 5.2% o tinamata maitai. O lo oha a fia i sa wanga. Ma o le se leni ua tu ese nei. O le atu sa o atu i ia wha lapo pitonga ua whaatu i nei le atano. E una i aia o onga i tangata lau tele. Sau no mo le pola, e whaanau le malo i a tafi e sea i a winga mata ngā ma Samoa. O le whaalapupitonga le tō manga mo e popo ngā tia, o le isi le whaalapupitonga e mauti no lava, o le a whaamanueina i lea vai ngā seleni,
mai le tala i le tupe ua mai a pasia nei. O lo talia nei le official komisina o whainga palota se aso e au mai e se polo a inga po se wha linga mai le whonga whatalai o le mota le whionga papali ili o ta euma se pau. Se aso e whai ai whainga palota ai tu malo e fitu ia wawa no nei o lato na foa mai wha ai unga le whaamasi nonga. E lata ili se whamale fitu afe i lato o ia i tu malo o restalaina ili lolo palota i tu malo o le a palota ia palota la iti. Mai ili se fulma leono afe valu se lau o ia tangata palota. E silia male afe i lanto e mwhai o na palota ili palota mua mua. Whailo mai il komisina o whainga palota, wa ta pena lato mo lea wha moe moe. Ai toe lavo le whasi silanga me le whongwhitalai o loo talia nei. Mai ua whailo mai foia le komisina o whainga palota la whionga whai malo matu mo Matthew Lemisio. E toi wha o ngā lava le lola tuwai lea sa wha o ngā le whainga palota tele ia a perila. Mō whainga palota la iti lea o lo talia nei. Mai na sau no foi whai malo. O le awa no lea o le a toi tu i nā tu ia i lantou uma o ia i tu malo e lei palota le palota taruai. E te tau o na wha atino ai a lantou palota. Ma o ia foi whainga palota la iti. O le a wha o ngā ina ia i teu ngō whainga palota lea na pasi e le palemene taruai nei. E lona tūlanga whaana tinati, e au nomale tu ina tu le komiti wha palemene e wha talanoi nei e pe o na masani ai. Pei tai o ia teu ngā fau, o na wa sila le malo e nisi o wha fitau li na tūla i mai i le whainga palota tele ia a perila. E au fia ia ngā wha o sui tau wha, le ua wha tā wai montanga wha le lotu. O le ua toi fo ila ve whaia whale palota la iti tuato o ia i tu malo, e nei e pia. O ia i tu malo e fitu mo whainga palota la iti, o i tu malo o mai ana manu malo mai isu i le i tua ngai. E au fia ia ana lofi numera lua, a le pata i tu pai lalo, fale a lili numera lua, sa nganga numera lua, fale a lupo, sa nganga numera fa, ma sa fata numera lua. O lo talia le ofisa o whainga palota le tunu ule whaalinga me le whonga whitalai. I se aso mataimi ua tau whaiwhaiai whainga palota la iti. Ai tū mālo ia wāwa no lātou na whoi le palemene o na o le whai unga a le whaamasinonga. E lata le spul fitu wafe la whai o takata palota mai tū mālo e fitu wāwa noa o le a palota mo whainga palota la iti. Mai le sefulu ano afe valu se lau o tangata palota, e silia i le afe la whaio i la tau e anga waa i le palota mua mua. A o tālia le ofisa o whai ngā palota le wha silsilanga mai le whonga whitalai, a e wata pena le ofisa o whai ngā palota mō lea wha moe moe. Sa unora komisina o whai ngā palota whai mālo matu mua Matthew Lemisio, e toi wha o ngā lava le lola tuwai, le na wha o ngā i le palota taluai, mao le a toi mawai le awa noa mo i la tau, e le i palota mua mua, e toe palota. O palota la iti o la wha o ngā i ai teu ngol tu la fono, o whai ngā palota le na pasia i le pale mele taluai nei, i lona tūlanga wha ana tinati, e au normal ave komiti wha pale mene mo le wha talanoina. O suinga o lo o awhia inisi o mata upu na tūla i mai le whai ngā palota taluai e le tunu, e awhia i anga wa o sui tau wā ma le wha mamafa e li whai monotanga. O lisi suinga, o le toe fo i a whaifale palota wha bitoa mo i lātou e palota i a whio anga i tu atoa pia. O i tu malo e fitu mo whai ngā palota la iti, o i tu malo umai e na manu malo umai eisu i le HRPP, e au fiai a ana alofi numela lua, a le pata i tupa i lalo, fale a lili numela lua, sa nganga numela lua, fale a lupo, sa nganga numela fa, ma sa fata numela lua. E lilifa le masalosalonga leo i o lātou suenga o lo whaia o se muli sika leti ola na so ona lafo na maafu ai le mui whaleoloanga i muli whanua i le vai aso na tenei. Whaamaoni o maile sui komsino leo a wapa au Filipo longo i tino e le mai suenga leo i le mata upu ai watele isi whamtalanga me li poti wo wha o atu le ofisa ai le o mawhaio na whaamaoni e le taiminei. Saunoa a wapa au e le o lātou whaamaoni a nisi o li poti e whapea o ao ngā waia kopa le mafuanga peitai o loo sila pea i ai leo. Paule saunoanga manino mai le sui komsina e te tauna wha e tete le so ona la fwa i o mulisika le tiola o na watele ina mamango vaenga o le tunu
ona o le malosi o munga la, o lo o whaawau peso e su e ngā leo i lea mata upu. Ua whaalia le tai o le itua ngai marwaenga whai e le HRPP po le pui a ia tatau o tangata o le tusi mai e le whaalapu tonga o nanga whaawamalo po le Public Service International whaatatau i mata upu na la ngai le whaalapu tonga o tangata whai ngā luenga Samoa e le o swainga le leilea mule atunuu. O lo lango ina le tai o le itua ngai ma le HRPP le tusi mai le pisa a na ave le pale mia le fionga fia mea na o mi mata afa e whaalia inisi o atu ngalunga mapopolenga a tangata whai ngā luenga le malo. O lo whautua ina le Public Service International le pale mia ma le malo ina ia whai se whaatala noanga o mata upulanga le pisa a i le vao le malo, pisa a ma le komisi o tangata whainga luenga po le PSC. Whalia tula e paise pepa o whamtalanga o le whaamalo lo nisi o whaurulunga matanga luenga le malo e vave o nāmana ia ma apo mai e whaalapu tonga whaavau malo. Whalia tula e pepa o whamtalanga e paulawa vainga soli tula fono o lo sila iai le vaenga whaapo whai o le whaas o le whaatino o le tangata whainga luenga le malo o lato ngā luenga matiute e beyo na mo o mia e tau ave a o vea matangata whainga luenga. O Samoa stasio suyo le ILO po le International Labour Organization ma ua mai ona sainia umamalienga e beyo na iaia ilalo o le tula fono. O su ele lo se tase o whaalavelave na se me manua a fia se tase o tustala Samoa i le afia na nafi e au noa malona malama anga pe ai se ana mafua i le vivesi o upu masoa ma wha upunga tau wha matau na lafo e lea ali i le tustala Samoa ma upu masoa e ngatai o lena ia lafo ina wha upunga e masalo mie wha asua ava a toi maniso te mai ta ina tau mawhai o sofai le li itu stala. O le li itu stala lo no fumalona au ainga i lalovaya mana wha au o li maini ta mai ta ina au wha atasi maleli i o na lena lau wale. O le popolenga le li itu stala o na ua lafo whamtalanga o lo folofola i e lea li i lona fasi o tia o lo nata li i a toi maleli itu stala. O wha aulu le tangia le li itu stala Samoa pasanga i lena o sofa ia mai no fo vava lata foi i lalovaya. To le pai rula sua va ai, ma le whaupopongo tātou tala mai Samoa mo le nia solua, e manuil nia sol tātou tino whasoi foia. Umale,
le whawhiwhianga maalia le nā mai le au whaipese a lea o ngā mawalunga leone I Amerika Samoa. Ia whaatalo whātulu nei vaenga o le awauli. Taratono lo o mawhai o nā mau whaili soifua maloloina. Ia ma le soifua lau le lei I le mamalo le au whaafonga ni fui vaenga o le aso. Ia o le tātou tautua masani pe o na o tau whaafonga mai ai I lunga o le tasi ono tesiman tasi whāmo. Ia whaapea fo ila I lunga o le YouTube lea ua mawhai o na tātou suianga I le tātou whaasalaunga nei aso. Ia ono le tulanga wha le tonu mai o le Facebook mai le tai awana leila. I lea wa atu, whato ato e ola mai nei ia ua lata I le ito la fulmalua ia le ito lauli o le Facebook. Ia ua toe tatangi so le fo I telefoni ala vaenga I whafui ia I lato messenger. Sa I wa levan via la fo mai ni fi awa ale mamalo le tunu. Ia ai sa auto toe whaafonga mai le awina ato tātou talafou mai Samoa I whaatasema se whaapoponga o talafou mai ni usila nei. Whaawau pēr tātou whaawhiwhianga whianga I fo I malolonga nei au auli. I ol taimi fo I nei maasani ana mātou tuai masi o so ana. Ia ai ona ole ua maloloa onga. Ia lai na sue solo e ana ia se ia ni pakai abenai tamai te whaatawhau e nafi. Ia ai pangalia I timunga. Ia no inga pe tu lofu I sa sapole ulo stene ai whaila kapia tamai tito no fale. Ia ai awena atu whaawhiwhianga nei taimi o le auli. Ia pe a whai o whianga I foi ma malolonga o le aso. Tono ainga, tono whalwhainga alwenga. Ia maso o se mea lava mwhaiona maua ma tato whaasalaunga. Ale si o fonga le lau mua I Wellingtone. I lona ofisa I porirua nei. Whafofonga Samoa Oa uneo I moa O le toa ua leva Lauti ai sema O si au mea ula Aua wha mo I moi Tō whatu tongi O le a o moti I oi tō wha oi la udia O le a mawae nei taua Toi lili ulo ma fau fau Sa ili se tasi e tawanga fau O le a se ulo ma ai anga I le au le ulu moena E malini loi mata Tangi lo uangana Ua tu malu Sema ile palapala Faamanga lo ita Ole tangata leanga Oi tofa Seu loa ai ai leau Whanau pele Pele ilo uangana Ele whaia so uloto Ile tula fono Tato tupea Ile sili sili ese E pule ile faaola Pule ile ave ese I oi tofa oi la udia Ole ama vai nei taua
o lo tau whaafonga mai pēr ia tātou musika su i whiwhiloi mo nei vaenga o le awauli ia o whaawawa fo le tautua le tātou le te ora si ufonga o le laumua. Ia ina isi vaenga tā waia pē fo na mātau watu le mwhai fo na awatu lunga o tātou talfou. Ia pe o leso lulu tae au o lea a mataina tatala ia o onga a mata fo ile tono o Kilani ia Early Childhood Centers ia ai o lea e yeise ilo ilonga al malo pe taun wha malo sia le whainga o tui pui pui o whaia onga ia ona a tono ieni sia le o whaia tui pui pui ia a lea ilo al malo pe ta tau ona wha malo sia le whainga o lato tui pui pui ia o saune mol toi tatalanga o a onga ile a soa tai au a o onga ia a mata. Ia tālu sia i se tūlanga whapena wai tātou te loa lawal pui pui ngai nei whana witi. O le isi vaenga pe lena wawa i atu e ile tau le lea lena whamaunia ile COVID ia po le corona sifulwiwa. Na sola ese mai ma se tasio whaltali malo fo ilea ta o le Chet Park. Lea e tau si ai ma whaano fo itanga ta whaano fo esea mal whalmai. O le lanta o la son nafina o le awaulia nafina sola ese ai. Ia ai toi maua loa e leo leo. Ia maua loka ai nei. Ia pe ama le afa itu la talu na i fafo le ali ilea. Ia ai pena o i mangele. Kohindo Avenue. Ia po ta unga nao le ngol pito nu le mangele le nao i mangele. Ia le lawa toi fafo i tonu ia mai tula il fa amsnonga i le asol nei. Wa o nafi le na solai. Ia o le sola le tula i el famsnonga. Ia o na o le sola i tua. Ia ala e na tau fia i fale ia. Ala e mau al whaama. Wa waenga la i e whaingo fiento e pisi atu le whaama i. Ia ma fia i stangata ma o mea ia o na loka au Kilani. Ia ai mai seifo i tātou o malawa ia wale tu mau pia mātou. Ia ma isi o ma waenga New Zealand le lapta inga lua. A o nisi o waenga Waikato ia whaapea la ma o Kilani. Ia lo tu mau pia lapta inga tolu. E pia o tala maalia na i whai toa o waenga e. Ia fo im whai o na mafutai a inga, lua a inga. O na isilia mala se fulu tangata. Ai le whaatanga ina la leo i tono whale to sa o fafo. Whai sina pikiniki e po o sin tafa o ngai i lunga o malai fo ia i fafo. Ia sina e vai vangai. Aua na isilia mala se fulu leo wha inga o tangata. Ia o nei vaenga nā pe o toi whaamanato i pia mo tātou. Ia me se lamal whaamanato whai pia tui pui pui tātou ia le whai atui. Ia on sa i whaamalo se whai tui pui pui. Ia o le pui pui ngā sili lea mo tātou i le whaamai. Ia taluan toi pisi taluan pisi le tautai. Le ia masesi na maliu wanga na aistina matua le na maliu. Ia e tele i si ngase. Ia fielo na soifua. Ia e tātou ngā lue whaatasi ma le vaenga o soifua maloloina. Whai o tātou tui pui pui. Vavei fo ina tui e tatala. Ia tātou ia e mwhai o na whioa ia tui. I ma ole. O la langi mal nei atunu. Wha fianga i le nei fo i vaenga o le awa oli. La
ia whaafianga mātangofie nā, ma leo mātangofie ia o te nānei o le au whaipese a le vine ula. Pe o le vii fo ili o le awha lea na pe o na tā waile pese. Ia tono le tele o tātou ele i soifua malinawa i tau. Ia ai pe mana i fo ina i pese ia tātou te ilo i mea na tutupu pe o ni pese fo i o le tala anga o vaenga na tutupu ma le tala wha solpito. Ia o le awha le na whaina i Samoa i lea vai tau. O lea ua toi 10 minuta na tāle o le i tū lai tasi. Tāle tasi o na mai fo ilo tātou wha salonga nunga o le tasi ono tesi ma le tasi whāmō. O le tātou wala leo. Ia ai wha awau pia le tātou tautua. O le tātou te ilunga le YouTube. Taluna leanga mai le Facebook il tāun leila. Ia leila ua wha awau. Atono mana i fo il wha ta ingal nei aso. Se tātou wha masani fo i ilunga le YouTube. Ia tātou wha salonga. Ia atono sistemi toi fo i le Facebook. Ia pe au mai fo i le vaenga i olo wa ia mapule ina le vaenga le tātou au nanga. Salo le maa ua fo i tātou ua le whaatau ina nei ia le malanga ta amilo fo i le awala manu Samoa le sa fua mo Europa. Ia o le sa au mai le whaasilsilanga i le aso ana nafi. Ia o le mwhaina whaatau ina. Sa i taalonga satu e whai ma Georgia i le aso ono November. Ia ma le au lea a Uruguay o Sepania ma le Barbarians. Ia o le mwhaineo na whaatau no. O le mwhaineo na whaatino lea whai ngā malanga. Ia o na ultulanga lea i le whaamai o le COVID-19. Pe o le lasa whapena fo ilai le awa le taito o fito. Ia o le fo iwa le awai i le taamusanga lea taito o fito fo ilea le lalangi. Ia le whai Dubai. Ia le ua whaamaamulu ese mai. Pe fo lanta ua i le pule sili o le lakapi Samoa. Whale o mawaenga Vincent fe pule ai. Ia o le whai ungal nā lato komiti whaatonu. Ia ua whai a fo ile i o ngatasi ai. Ia mawhautuanga le mālo. Ia whaatase fo imala soifua mālolo ina le tūlanga o whewa inga. Ia e le o lo o sili atia latou. Ia le whaamao nia o le saunga le mua tangata taa alo. Ia whaapea fo ile au whaingaluenga uma ma le au malanga. Ia pe o le la ua le whaatanu uina i lea whainga malanga na tu e malanga ai i Europa ia November. Ia ona o le tāpuni ai. Ai mai sefo i lao lockdown ia tupu nei New Zealand ma Australia. Ia wa aui mai ina. Ia ui mai nei. Ia ma wha awawa tu ai lato whainga malanga. Ia ta iluava ia soe wha anofo isi ai pe a wha pea e umina i tonu. O ia tunu. Lea sa wha alian whai aonga. Ia a tonu e sulanga wha noa. Ia ai o se wha i unga tāla whea ngai foi. Ia e wha mua le saunga le mua le pui puinga o nai o tātou tangata. And saunola ia le sunga i le whaia onga. Wawa samana ia se lala mapusua. Ana whapea tau nuu le malangata amilo lea. Se manu e filfili ai ia le sunga ia Jordan tau fua. Le sa pikilo le peleki ai le ita alo lava. Ia le ua ta alo ia tunu i fafo i Europa. Mai se manula e piki e loa vanoa ia nei tama ia Jordan tau fua. Ia o le senta le o tu mua manu. Ia ma me lani na nai le fo isa i longa lan ta alo i tono New Zealand i au ia o le lakapi supa. Ia se manu e au fia i vaenga nai tono le awa Samoa. Ia tono o lo o ieni stape nanga Moses Jamie Hamilton nei ona o le saunga le mu lava o tātou tangata. Ia mana ia tātou tamta alo. Le wala inu tau fia lea wha moe moe. Ai atono lo wa ai po ia po anisi a tāpe nanga mwhaiona ia wha a wawai pea ona tō maulo lang tō malo se tāpenai ia mo isi tālonga lumana. 10 minuta tāle le tō lai tasi, ia whaawau pēr tātou whaafifianga i nei vaenga o le awa uli. I
Samoa, Venga via imai o mituti no ua e babai. Esila loa o le au mai moa, Vesili tama moa i le moa. Le peseri se seba e ngane i le atoa. E pati mako le au mai moa, le muo le peseri sa pele i loa. Le amatonu lea, o fia fia na pasa moa. E sili lava lo pa masani, fia fia na ua masani ai. Te ono me ai, e ai se fai ti o mai. Oh, ana kua itala, ile atunu. Sa le pera lo fane tukama, iso se nu. Se file oh na olele ai au salapo oh aso dei uasui ila usila sila bata alo fatas ole tupulana ale ai oni Manita onana, oh na ua mautu lauta umawhaina. Ia lea tua, i lea uma, oh na ole aua laua whaina, oh ki tāua, ua amele au talamo. Ia o whawhiwhianga lawa le nei au auli, ia o tātou whianga I fo I mwhainga malolonga, ia matau mawhitanga, po whelawa o ema o mele tātou whaasalaunga, ia toi whaatalo whampa wheloa ia te atu o tau umalawa, I la tau whaela mwhaina mafuta mai lunga o le tātou o penga tu whailangi le YouTube, ia wao le wha malolo mo sin taimi nei ia le tātou Facebook, leanga lesa leanga mai ana leila,
Ia a tono lela wha mai a toa ia nei aso ia le tatou au nanga i lunga le YouTube. A tono toi wha maa sani wha foi tai au lea ngai o le ta ua le tatou insinia. E le o ato toa lava ona le mai le Facebook. Ia o le a tatou wha awawa to lava i le tu lai lua i lunga le YouTube. Ia ai mo le tatou au nanga ia le tasi o ono tesi ma le tasi wha mo i le ala leo. Ia wha amuta lava i le tu lai tasi. Nā si vahenga lava lea o le ana ta waile au o le tatou manu Samoa le o le tau no. E ile si vahenga i o ta alonga, mata watu i le isi ali i lea e ta alo, e tau ta ua i ta alonga o le basketball, i te tonu o le United States of America, le whapea, e lunga atu o le 2.2 miliona ta la, lana tupe o le ale maua, ia ona e le e ta alonga o le ale ta aloa i taluai, e le mana o whaison tui pui pui. Tu sala o le saule reporti, e 5 se lau fast full fitu wafeta lani usila. Lana tupe o le ale maua, mai ta alonga ta itasi o le ale awaiai. A whapea la e misi ta alonga i e le ta aloai, le whapea fast full tasian ta alonga i le ta aloai. E luna winga, e o atu le 2.2 miliona ta la lana tupe o le ale maua. Ona e mamafa fo i tu unga i tutono stete o New Yorka, whapea ma San Francisco, le tele na whaita anonga lea ia awa i oe lava le taulele lea o Kyrie Irving, o le aulea le Brooklyn Nets, ia i ta alonga o le basketball i tono Amerika. Ia, e amana tō tangata, a tono le 2 miliona ne ia le ila i le tangata ta alo le leanga e tu saolana kone karate, pe a ma le 5 te si ma le tasi lua miliona tala i le tausanga nei lua whelua tasianga i lua whelua lua na winga tasi tausanga ai 5 te si ma le tasi lua miliona tala ave sela 2 miliona lea o le ale ma ope ale ta alo talua ilo na musa whailon tui pui pui ngai le oila i le tangal taule le alea ia amu ia wale tele anto pele pole iai ia ai o le whamalusi awaie tātou ope tātou e whai tātou tui pui pui ele leila wal nai pui pui ai nai o tātou a inga ia ma vawe fu ento e tala tātou ia ma tātou o e whai ngā luenga e waile tele mātou tupepe o tupele li ilia tālo ia o leo te 3 minuta en talo le tu lai tasi whaftai tele lava Samoa lau whaafunga mai i lunga le tātou wala leo le tasi ono tesman tasi whaamo ia manuia lava ngā luenga o le a whianga iai fo i taimi o tatoi o le nei aso, ai wha malo mō la o tau lango, mai lava le tai nei la se ipa, ia mal nei taimi o le aso, e a leilo o tau mafuta mai, ia ma tatalo fo i mtapuai, a o alo fo i le tatou au nanga le siufonga lau mua, i lana tau tua masani. Ia tātou toi whatapai fo i le tō lai fitu le tai au, i lunga le tasi ono tesima le tasi whamo, ai o le a whaawau pia le tātou au nanga i lunga le YouTube, ia mō le taimi nei. Ai mō la tau ia o le toe le ola le teo au mana o toe ki lola le YouTube, na o lo tā lava o le YouTube, tā i lola ia le Samoa Capital Radio, Wellington, ia ona. Oso mai le lunga le tātou upenga tawhailangil na, ia ona o omi lava lea mata e whaawau mai ai. Taimi nei, la tau whaafonga mai lunga le tasi ono tesimal tasi wha mō, whaasoi fua ia mō le nei taimi. Wala yon tato penei
pongisa o mea umana whaingata o nei tāsanga ua tato aulia mai I nei manui a ua tato maua mai Whanga I pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua E ai le si whawhanga o le lau mua Wala lau nei o le whanga I pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua E ai le si whawhanga o le lau mua Ala tai o le tala nei Walai o le tato penei I aso e pongisa o mea umana whaingata Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafo malesi o whonga le long mua mo le nei vaenga o le awa uli. Ua whaatono ina le minista o whaamasinaonga Chris Whaafoi le whaio se iloilonga I tō la whono whainga pālota ina ia iloilo ai fua I tautupe po donations. O le polo kalame o le momo pi leo lo o whaongaina ni usila iana whainga pālota o le umio se paia inga le pālemene ma le matua e anga wa aile tangata e whaila na pālota o le ale wa aile iloilonga I pālota e whaia ilunga o penga ta whailangi po le online voting whaapele toi fo I le polo kalame po le system o le first past the post po nisi vaenga e suia I le momo pi o le ale wa ai fo I le lumana I ono fofa pālota o Māori to la fono whainga pālota mo whainga malo la iti po nisi winga te tele le whaavai e pe o le avele o New Sila mātuno e tuma o ti lava lana po le ngā wau e ona lava tangata po le Republic. Na sauno whaafo I le so e uia tūlanga mawalunga le pol kalame o whainga pālota ni usila o loo ia I le lalulangi peitai e sui taimi mai te tau ona whaawau le o whaatasi ma le tō la fono whainga pālota o whaatulanga ina le minsta. E te tau ona toi li poti atu le iloilonga whaatuma o tile nei I le tausanga e lua whelua tolu. Wa iai ni seo fō mai matau si soifuolo o ngā lulu e whesanga I matangata ua whaalia lo lantou popole ona o le tui titi o tuunga le COVID polo corona sifuluiva I au kilani o le ato I whaapopo ai nei nisi tangata ia awhia I le whaamai. O le vailuanga o le poa nā nei o le a whaawa waipe au kilani I le lapata inga tolu e ua tatala maalia nisi o tuunga e ei le mawhai ni a inga seluona poto whaatasi I whafo ai le o tutono whale. Ma ia awane isilia malito o se fulu, ai wha solo lava ona tatala maali e isi tuunga ina iwa ia solo manai. O le popolenga o le ali I fōma I Pasifika o api tale maitonga. Talua ile maua lalo lfoi numero tangata ua whaitui pui au kilani, o le avea lea mawano e toi PPCA pe le virusi, o le atunga lunga lea, o na ai eise tasi a afia, ai whailoa I a inga ma wha solo atu lava isi, o le a mawai fo ile avano le virusi PPCA tili ai. Na ta ua le so upu le societe mo le tausinga o tangata I poto ngase te ngā ina, Andrew Stapleton, ua matoa popole lava I tuunga nei ua whaia, ona ole maua lalo telo le whai numero tangata, ua mai a ona whai tui pui. Ua whaasalaina se tangata I ona se kampani o tau mawhasami I se salatupe tasi tesi male o 5 miliona tā la. Ona o se whainga tau whaasei whainga whaapisinisi, I fe whaataua inga o pāua maula vai, mai le Chatham Islands. E whaalua tau sanga o Michael Vernon Weaver, malana kampani o le Southern Ocean Seafoods Limited, sa tali ona molianga sfuluiva ona o le solto la fono, na ioe I ona molianga. E fe whaataua inga o le silia ma le se fululua tone le mamafa, o ni tau mawhasami e le ilisina, pe silia ma le iwa se lau wafeta la le tau o ia tau mafa. O le masino Iulai na whaasala inai e le whaamasinonga whaito malo manukau ai o lea whaatoa whaalau ilolo na suafa ona o le to la fono. O le tamale na maliu ona o se vevesi po se fusuanga I o torohanga I le polas toanai.
Walipotia whaapea to o ono lana whanau, ma o se muli maua tangata, e whaapea whaalo alongia mai ngā lue malo stele. E tolu whātau sanga o Anthony Bell mai te kuiti, le ana sauno le pule nu o le tō malo o Waitomo, John Robertson. O se tūlanga im toa whaate ia te le ailo lātou tō malo, ma ua tutu whaatasil maafutanga o tangata, e whailolo lātou lango i lona ainga o se li i whaipisinisi, mai i lana kampani o Sima, e mai se ainga e tūlelei i le tele o tausanga ua mawai. Ua amataine se tasi o lona ainga se i tūlau le Kivali Tolpage, e sa ileni tupe mo le to'lua ma le whanau a le ua maliu, mai o mai le pō na pō, ua silia ma le tolu sifulu a whetala se vai ngā tupe ua fōa i atu. E iei si whaafita au leo lo whiangai ma kampani i tupe ua le maua ona o le tāpuni ngautua o i ma le lokanga o le atunu o ona o le whaamai. O whaafita au li o le whaatuptupla i o pāle ni o livi po o asomalo lo tangata whainga luenga e le i whao ngā ina o le popolenga ona o le a avea fo ima awale matoa vai pe o vanga lulue ai au whainga luenga ai le o lava taimi o malo lo ai. Ua whaalo tutele nai pisinisi ina ia tala noa ia lato o whainga luenga ia wha mauti noa e iei taimi e malo lo ai matoi wha manatu iai a le mawhaiona ave livi e mawhaiona malo lo ai tutongi. E luas fululua pasene na pa uai whaatawa inga kampani o le no Liming, Warehouse Stationery, ma le Tobido 7, mana ta uelo lātou pule sili Nick Crayston. O loo whaafia ngai fo ile kampani ma le whaafi tauli o le whaatuptupla i o livi whaalatau sanga o tangata whainga alwenga. O se whaafi tauli le mo i lātou talo mai le taimi mo mualawana lokaini o sila ona o lātou ele i lokaina. Ai aila lātou polisi o loo tau mawhai e fsozani tangata. Ina ia mawhaiona awe o lātou a somalo lo whaale tau sanga. E te lese a fianga fsota inga lungo le Facebook, maisi o na lala o le WhatsApp, ma le Instagram. Pe ona moto si ai ma fia le whaita wafi o tangata o whaangaina ia au nanga. E fōlinga mai o loo a fia i vaenga ese o le lanlangi. Na ta o le Facebook, sao lātou maua lava le reporti la fia i o polkalame po o fsota inga nisi o tangata i le mawhaile o na tatala o app sa isi company. E le i whailo aina le Facebook. Se mafua anga mole moto si ai o le au nanga peitai, a tatala le upenga ta whailangi a le Facebook, ona wa aia leo se tusinga e whaapea o se domain name system error, e 5.5% na pa uaile tau o si e le Facebook i fe whaatawa inga, i le awa uli o le asonga fua, ina i masina uatuana i atu, na a fiele tele o kampani i le lalangi, e au fie i fale tupe malala malo i New Zealand, i le moto si of sota inga ilunga o upenga ta whailangi. E se lau 5 a whetala na whaasala ina i le kampani o ta awale la iti la upasese o le Hutton City Taxis i Wellingtone. E le komisi mom ta upatau i pisinisi, taluai, na solia le tula fono e ala i le tau pule whaatasi maisi kampani i le whainga o tau o lato pasese. E luanis kampani na tau pule whaatasi ma le Hutton City Taxis e amatal ta i 25 ta la lato tau mō malanga. E piki i pasese mai le malaiwa le Wellingtone, sa wha mawina le wha msnonga e wha pea, na sila fia umal kampani ma na wha atonu lea ngāio inga, ma o lātou wha maonia ina, vanga na i se wha atonu e to tasi sa tala noa, e winga i leo ngaonga o lea fuafuanga. I atunu i whafo, na te ena se tau si soifua ta maita i Britania, o na molianga o lona wha o ina o le oti malona loto iai, ini pepe se to avalu, wha ata selo na tau mawhai e wha o fo i le oti, isi pepe se fulu, i le whale ma i lea sanga lue ai. E tolu tasi tau sanga o Lucy Letby, na tūla il wha amsinonga i Manchester, mana te e o na molianga, le wha apena whai e le wā iuni lua fes fulu 5, ma iuni lua fes fulu 1, na amata su e ngā leo i le uma o lau pepe le whale mai. I le tausanga lua fisful fitu, ma loka i loa lea tamaita i le tausanga taluai, e wha aluona loka mua i le lua fisful valu ma le lua fisful wiva. Ai na toe tatala i tua, e wha atalia i isi su enga, o lo puipuia i ngoa ma wha amaumaungo tamaitina maali liu, ma tamaitina wha asawina, wha apeima o lātou mātua, ona o se wha atanunga le wha amasinonga, e o atu leono māsina le umi, o le wha angasolonga o le wha amasinonga. Tala fawia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le awa uli.
E toi whatalo whatu se isi whaupopongo tātou telefon me Samoa, mōne nei whaia so lua. E si lia ile awha o le whaita wā whai o tinamata maita i Samoa i le vāles from le 5 tausanga i le fast from le 1 tausanga le mātutua, o lo a fia i sa wanga ese, e ao fia i le whao 5, lafo upu mafa ma whaalu maluma, ma sa wanga mata ngā. O le ala lea o le whaatua e o nisi o whaalapo pitonga e mata i tuwina ni whaafita uli le antino. Malato whaia por kalame ma o onga e wha ai titiai nei a afianga i lunga i tinamata maitai. E le whaso so aila le paketi ma le tala whaatetau au tu o le tupe le malo lua whelua sfumatasi lua whelua lua. Wa whaanganga ai se vaenga se leni, e whesoa nea i le una i o por kalame tu i titiai sa wanga. Sau nole minsta o tupe mo le pola ana rosa ale moli o. O se tasi le nei o whaata ua le malo. O no ua sila le malo i wha maunga e si lia i le 5,2% o tinamata maitai. O lo oa a fia i sa wanga. Ma o le se leni ua tu ese nei. O le atu sa o atu i ia wha lapo pitonga ua whaatu i nei le atano. E una i aia o onga i tangata lau tele. Sau no mo le pola, e whaanau le malo i a tafi e sea i a winga mata ngā ma Samoa. O le whaalapo pitonga le tō manga mo e popo ngā tia. O le isi le whaalapo pitonga i mauti no lava. O le a whaamanueina i lea vai ngā seleni. Mai le tala i le tupe ua mai a pasia nei. O lo talia nei le ofiso komisino whainga palota se aso e au mai e se polo a inga po se wha linga mai le whonga whatalai o le mota. Le whionga papali i li o ta eo ma se pau. Se aso e whai ai whainga palota i tu malo e fitu i wawa no nei o lātou no foa, mai whai unga le whaamasi nonga. E lata i le sfumale fitu wafe i lātou o i tu malo o restalaina i le lolo palota i tu malo, o le a palota i palota la iti. Mai i le sfumale ono wafe valu se lau o i tangata palota, e si lia male afe i lātou e mwhai o na palota i le palota mua. Whai lo mai il komisina o whainga palota, wa ta pena lātou mō lea wha moe, ai toe lava le whasi silanga me le whongwhitalai o loo talia nei. Mai ua whaelo mai foe le komisina o whainga palota le whionga whai malo matu mō Matthew Lemesio. E toe wha o ngā lava le lola tuai lea sa wha o ngā le whainga palota tele ia a perila, mō whainga palota la iti lea o loo talia nei. Mai na sau no foe whai malo. O le awa no lea o le atoe tu i nātu ia i lantou uma o ia i tu malo e lei palota le palota taruai. E te tau o na whaatino ai a lantou palota. Ma o ia fwoi whainga palota la iti, o le a whao ngā ina ia i teu ngō whainga palota le na pasi e le palimene taruai nei. E lona tūlanga whaana tinati, e au nomale tu i nātu le komiti wha palimene e whaatala noi nei e pe o na masani ai. Peita i o ia teu ngā fau, o na wa sila le malo e nisi o whawhitau li na tūla i mai i le whainga palota tele ia a perila. E au fia ia ngā wā o sui tau wā, le ua whaata wai montanga wha le lotu. O le ua toi fo i lawe whaia whale palota la iti tuato o ia i tu malo, e nei e pia. O ia i tu malo e fitu mo whainga palota la iti, o i tu malo o mai ana manu malo mai isu i le tua ngai. E au fia ia ana lofi numera lua, a le pata i tupai lalo, fale a lili numera lua, sa nganga numera lua, fale a lupo, sa nganga numera fa, ma sa fata numera lua. O lo talia le ofisa whainga palota le tunu ule whaalinga me le whonga whitalai. I se aso, mataimi ua tau whaiwhaiai whainga palota la iti, ai tū mālo ia wāwa no lātou na whoi le palimene o na o le whai unga a le whaamasinonga. E lata le spul fitu wafe la whai o takata palota mai tū mālo e fitu wāwa noa o le a palota mo whainga palota la iti. Mai le sefulu ano afe valu se lau o tangata palota, e silia i le afe la whaio i la tau e anga waa i le palota mua. A o talia le ofisa o whai ngā palota le wha silsilanga mai le whonga whitalai, a ua te pena le ofisa o whai ngā palota mō lea wha moe. Sa unora komisina o whai ngā palota, whai mālo matu mua Matthew Lemesio, e toi wha o ngā lava le lola tuai, le na wha o ngā i le palota taluai, mao le a toi mawai le awa noa mo i la tau, e le i palota mua e toi palota. O palota la iti o la wha o ngā i ai teu le tū la whono,
o whai ngā pālota lena pāsia i le pāle mele taluai nei i lona tūlanga whaana tinati e au noa le ave komiti wha pāle mene mo le whaatala noina. O suinga o lo o awhia inisi o mata upuna tūla i mai le whai ngā pālota taluai e le tunuu e au whia i anga wa au sui tau wā ma le wha mamafa e li liwhai monotanga. O lisi suinga o le toe fo i e whai whale pālota wha bitoa mo i lātou e pālota i a whio anga i tu atoa pia. O i tu malo e fitu mo whai ngā pālota la iti, o i tu malo umai e na manu malo umai ei sui le HRPP, e au whiai a ana alofi numela lua, a le pata i tupa i lalo, whale a lili numela lua, sa nganga numela lua, whale a lupo, sa nganga numela wha, ma sa fata numela lua. E lilifa le masalosalonga leo i o lātou suenga o lo whaia o se muli sika leti ola na so ona lafo na maafua i le mui whaleoloanga i muli whanua i le vai aso na tenei. Whaamaoni o maile sui komsino leo a wapa au Filipo longo i tino e le imai aso suenga leo i le mata upu ai watele isi whaamtalanga me li poti wo wha au atu le ofisa ai le o mawhaio na whaamaoni e le taiminei. Saunoa a wapa au e le o lātou whaamaoni a nisi o li poti e whapea o ao ngā waia kopa le mafuanga peitai o loo sila pea i ai leo. Paule saunoanga manino mai le sui komsina e te tauna wha e tete le so ona la fwa i o mulisika le tiola o na watele ina mamango vaenga o le tunuu o na ole malosi o munga la o loo wha wau peso e sue ngā leo i le amata upu. Ua whaalia le tai o le itua ngai marwaenga whai le HRPP po le puipuia ia tatau o tangata o le tusi mai le whaalaputonga o nanga whaawamalo po le Public Service International whaatatau i mata upuna la ngai le whaalaputonga o tangata whai ngā luenga Samoa e le oswainga le leilea mule atunuu. O lo lango ina le tai o le itua ngai ma le HRPP le tusi mai le pisa a na ave le pale mia le fionga fia mea na o mi mata afa e whaadia inisi o atunga lunga mapopolenga a tangata whai ngā luenga le malo. O lo whautua ina le Public Service International le pale mia ma le malo ina ia whai se whaatala noanga mata upulanga le pisa a i le vao le malo, pisa a ma le komisi o tangata whainga luenga po le PSC. Wali e tula e paise pepa o whamtalanga o le whaamalo lo nisi o whaurulunga matanga luenga le malo e vave o nāmana ia ma apo mai e whaalapu tonga whaavau malo. Wali e tula e pepa o whamtalanga e paulawa vainga soli tula fono o lo sila i le vaenga whaapo whai o le whaas o le whaatino o le tangata whainga luenga le malo o lato ngā luenga matiute e beyo na mo o mia e tau ave a o vea matangata whainga luenga. O Samoa stasio suyo le ILO po le International Labour Organization ma ua mai ona sainia umamalienga e beyo na iaia ilalo o le tula fono. O su ele se tasio whaalavelave na se me manua a fiei se tasio tu stala Samoa i le afiafia na nafi e au noa malona malama anga pe ai se ana mafua i le vivesi o upu masoa ma wha upunga tau wha matau na lafo e lea ali i le tu stala Samoa ma upu masoa e ngatai o lena ia lafo ina wha upunga e masalo mie wha aswa ava a toi maniso te mai ta ina tau mawhai o sofai le li itu stala. O le li itu stala lo no fumalona au ainga i lalovaya mana wha au o li maini te mai ta ina au wha atasi maleli i o na lena lau wale. O le popolenga le li itu stala o na ua lafo whamtalanga o lo folofola i e lea li i lona fasi o tia o lo nata li i a toi male li itu stala. O wha aulu le tangia le li itu stala Samoa pasanga i lena o sofa ia mai no fo vāwala lata foi i lalovaya. Tau le pai rula sua va ai, ma le whaupopongo tātou tala mai Samoa mo le nia solua, e manuil nia sol tātou tino whasoi foia. Ia lana sa auto toi whaafong mai to e wina to tātou talafo mai Samoa, ia whape fo le whaupoponga o tātou talafo mai New Zealand nei. Toi mau fo le whaupoponga o isia tātou talafo ia i le tūlai valu, i le tae au. Whaawaua tātou whaafiafianga, toi whaatalo whaatia i lātou o malawa lo mwhena mafuta mai, i lunga le tātou o penga te whailangi o le YouTube, a le si ufonga le laumua, ia po le Samoa Capital Radio, i Wellington i lona ofisa i Man Gavin, i Porirua nei, ma alola vai ate utou le tautua, i so se au nanga o lo utou fianga iai.
Na o sina painga lea i le tolanga fo i olo i ai le reporti ia me se fo i le saunoanga le tamaitai palimia ia se tolanga olo i ai ia ma le vaenga no soifua maloloina. I le tolanga fo i olo i ai le whaama i le nei aso o le mata watu ta o lua siful whātanga ta fōu whaamaonia le vairusi le COVID pol corona siful wiva i le aso mai tutono New Zealand to sifulu valo tangata nei o tutono o Aukilani. A o le to ono ia o Waikato. To o tolu o tangata ia o na whaamaonia i Waikato le sa whaalau i loa whaalau i tele ana nafi o le to a whaupopo i le whainumero o tangata i le asol nei. Ia, e to lua tangata i tono no whanga fo ia e whaano fo se tangata i tau no mai whafo. O tangata la e to lua siful whaia tangata fo ia o whaamaonia le asol nei. To o fitu o la lawa e tau sa ili ia po o whea na afua mai ai ale i la tau pe po whea fo ina pisia mai ai le whama. Ia au i la tau mai to ono le mawai Waikato o le ele fsota inga le nawinga o tangata sala talata iai o tangata ni ainga ia po o tulanga whapena. Ia, pe o tulanga na wai ei le whainumero i la tau a fia whama i nei asa o sao ne Aukilani e whaawau pe lapta inga vaenga tolu ia mta tolu vaenga lua ia ai ei nei suinga la i tel nau toi whaupopo mtalatala maali e mo Aukilani ia le tulanga o fe iloa inga ma a inga ia ai ei lava numero whaatapulaa o le numero sifulu. A o le sofo i le ana ta ua i le reporti a fe fit se lau wono sifulu tolu tangata fou ua whaamaonia le virusi tutono le State of Victoria i Australia. O le whai numero pito sili leona maualunga i ni tangata e mo mai tutono la tunu Australia i so o se stete po o so o se territory. Ia o le asola le whaamawina ai a fe fit se lau wono sifulu tolu. O le asfari le talua ia a fe faa se lau valu sifulu valu. O le whaatoptopla ia numera. A o le asola le iei tangata fou ia fo ia wa maali liu e to wha. Pa ia tui i tātou i atu motol Pasifika. Ia e to ofitu i tangata fou wa maali liu i New Caledonia. To ofitu tangata fou wa maali liu. Ia ai se lau 5.5 i tangata fou wha maoni al virusi. A fui nei tutono New Zealand. To ala ititi alfa i numera pe a fui nei atu no i tono al Pasifika. Ia mo ua to telefo i la tau loo. Mawal wha mai talu na pisi mai le whawa ia stalwa i tono New Caledonia. Ia ole mele wha amana tupea tātou tui pui pui. Ia ina ia tātou wha malosi o le tau longolongo maasani lava lea. Le fo i tātou tu wha longolongo. Ia i le au whaingaluenga pa ia le atua lo o mo le atua lātou wha malosi au ia i tātou. Ia ono sa i tātou e whaitui wa a wawen whai tātou tui. Pui pui ia o ma tātou te le tinga ina. Wawe fo ina tatalan tātou whiawa. Whawhiwhianga mō le nei vaenga o le awa uli. Tula
Sa o le besel na Felice Mikaele se o le sumpa ia e whaalalo ai le ma whaate e seile nga o se i tulo ia e au ngā tele le sumpa ma le whaamalo stino ia e tātou te tau se fo le tātou wona malo loina sa si o waenga leo lo tal noa ia tātou po kalama le soifua malo loina ia po o sina savali ia po o sina wala alaval ngan benga e whai po o sina siva i le sumpa le whai mai ia Felice Mikaele ia po le so fafo ia asuao ia mana ia whaalalo le tātou toto mawalunga ia o nei so san lava mo tātou malava i le ase se o tātou e le mo mia le whaalalo le toto mawalunga la ngai malosi fifi o tātou le talo ia male pisupo ia ole ua toi luas full vale minuto n talo le tu lai lua ai eina isi vaenga i peo na vavai atu ia tunu i fafo ia o tau fufulu pe tau wao le mo le meo le suau le peo masaa fo ilunga o ngā sami le tu lea i tono Amerika ia mantua fo io i lava i California ia a va ai tala fa solpito le fo i vaenga o Amerika e tele lava ina te le yo suau e masa sa ai le o ngā sami ia mantua fo i fa le anga ina ia mea ola o le sami ia mai sena i o uia o whingota ia o manwhelele fo i o atu i lunga o ia vaenga o le sami ia tele nā whaina ia ola o ia fo i mea o le sio manga ia lela taimi nei le ngā lue o lalo e ia o ngā paipai lalo i le California i saute ia le whapea ua tāpunia nei ia nisi o vaenga ia ai se i tau fulu le sami ma tamwhai au e se le swa uolo o peopea ma whaaleanga i nei fo i le vaenga le sami tasi nei o vaenga e se tele na whaina ia an tonu voi ia ua le fio vo i tangata e ta e le ia vaenga mtawhanga a ua swa ua umale sami ia ma whaina toi fo i soifua ia leia i nei e sasa ona wa ia tūlanga e pe o le melen tupu ai le tausanga po le sifuru tausanga taluai ia i le vaa fo i lea na ngotol vaa la oloa rina i po le sao eanga nao le ngol vaa ia pe o taimina ia sa ia i fo i ia le tūlanga wha pēna i tono New Zealand ai le tala e fo i le tala le mātaua to te le lope sa talnoisi ia vaenga o se tamai te tonu o le atunu o le o Lithuania ia tonu le stala e Mali ai se tatou loi fo i mea o le tupu isi atunu o lalangi o lena so i fo le tamalea tau le lea lea fa mea silia ma le kilo kalama le mamafa o mo meo o fao o sikulu ia o nati fo i o pa o taavale ia se tuloa o tamai naifi ia na ave esea mai fo mai tono le manaba pe o na ta wai tono reporti le saulungo reporter le New Zealand ole mena tupu fa mai sa wana ole na talwana tu ia le inu ava malo sia staule le ale ama talona tango follow ia se tuloa ia nei ia mo meo vaenga i penta o fao to mai nei fi se tulo ia bela le na fai lo le tonga o stama ia matam fai ave ese uma vaenga ia pe silia mal kilo kalama le mamafa o nei fo i metals ia po o amea o me fo i e fai mai o amea le sai tono manava o le tama ia atono pe fai ngata le tūlanga na whawhianga i mai ai na o tam fai tu o le inu av malosi ia ai pe ua tau napa i loi le fo i vaenga o le soifuanga ia e tau whaate ai le tūlanga le o le lai li putia ia o la ua toi solo manuia o lo ia level falma ia lai mata i tu le te fo toi o i se tūlanga e whaintal ta tonga sa whail tau ave senga o ia ua mea sai tono lo na manava ia ina ua tuula na inu ava malos ia pe oni se o tala e tātou te ofo ai e whapea tātou e le tupu tūlanga ia ai pe o tūlanga whaintai whianga ia i maisi toi luas fulima minuto n talo le lua ia toi whaatalo whatu e lato malawa le mafuta mai lunga tātou tautua le YouTube ia mantua fo ile safa le tono mai tautua le Facebook il taon le la ia le o tātou o so le lesi tu le upenga te whailangi o le YouTube ia e tātou whaawawa le tātou au nanga i le nei fo iaso ia tā luon wha mai a fo ile tātou tautua into e amata fo ile le tu lai fito e le tae au ia o le a whaawawa tupea tātou musika
ia e le nei fo i vaenga o le tātou pol kalame. Pesale nei u fatu moe ai u e vai vai u e via moe tam fai la e ta la mai pe ai se io fa a pia a tu ilea u o tali toni la pa ma homi wa me o e ma wo moni o te io e o te ame ne foi le oti a pai u e pia but the smile io Tamau left to Lima, all night to my Samoa, my New Zealand. Nai a fatuna e se serama, e te leoina, e a una motangata. A paila ua e pia mala malama, e sili ai pea, tu mai o leanga. Ua au tali toni la pa ma honi, ua mea o e ma wo moni, o te ioe o te amene foi le oti. A pai ua e pia pia, pata smaila ia, ta mau le tu Lima, e mana mai Samoa mai New Zealand. To my Samoa, my New Zealand. Si paka o mata wa malo poto I tau ma fai nei ona po Tata nei a whea tawai tau popo A whalai sili manong Whakale sili manong Pai tali oe is whainga e whai ai Whawhai ai ai Whaatau ono si whai malofa O le manatu e o mātou polonga Atsi I matsi tai tau I le langi Wa le iloa e le au a ngelua o I ai A whalai whalei sili manong Whakale sili manong Pai tali oe is whaina pai ai Whawhai ai ai O
Maori, my fuma whawea mapua. Ele ngatai le tau ngatai pi usaka. Tau mamawhai nao leo mamafa. We are tata pea tato isi a tingi apa. Eleni, a whalai, whalei, sili manoni. Eleni, akale, sili manoni. Pai tali oe, is pai nai pai ai. Fai ai ai. Mai ia whaana nā Jerome Gray tā pe tātou la ting apa. Au te loe leo te tā ting apa tātou leo tātou wan wha atasem tama mawhala. Ai tātou whaspovi ia ma me tang tāfu le tau sami lau vaenga la. Ai silia le eleni. Silia le eleni whaakale, whalai, whaasupo. Ia o tama umana masani e tātou Samoa. So es fulfitu minutu an tālo le tu lai lua. Tā lua whaamuta tātou tau tua i lungo le. Penga ta whailangi o le YouTube, pēna whaawaua toaila tātou au unanga ina uwhaali tonu tātou Facebook, ia ona toi whaawau fu ile le tō lai fitu le tai awa tai au. Pēni si vaenga tā wea le fo ie wawa i atu no ui whafo, ia a whai whaatal sau meli wa pe o le talalen sau le i le whai unga fu ilwa yaso taluai. A whai whaatal sau meli mai le United States of America, i la tō whaasisilanga le whaapea a le United States Postal Service America, te o sala vaenga le au nanga i la foi tusi, la foi mo meo meli. O le ua wha malo lo mo staimile tu mau, le tilivanga o lato meli anga i mai ini usila, taluai, ia wale lava ia awala o whila ua inga e, pe awa fo ia awala o whila ua inga e lau mai e lato meli. O le lawa ta o elfa ingol vas taluai, ia ua wha malo lo mo taimine ia le la unga mai o meli anga ini usila. A le foi mata watu, e la ve foi ma Australia ma Samoa. O le la vevea umai la valvaenga le o wha malolo o le umai ngau meli mai le United States i le au nanga le la foreiri ala tau tusi ia a whaila o wha atali nau tusi vo ilea pe ma o isau siaki mai New Zealand o i Amerika. Ia le ona vave suesesi au nanga wai le lopo wha pe fea ia ona la fo mai ia fo i meli ia anga i New Zealand, Samoa, ma au se tālia i le taimi nei. Ia e peila o nanga ia e peala vanta ua mo meo afifi ia, masalone afifi la ite ia mo tusi, pio vaenga ia o lea e a whaina i tūlanga lea, e tolu e luas tusa o New Zealand mai se atunu e luas fultasi. Ia le ua wha malolo e tautua lea le United States mo le taimi nei. Ia a whaio in tātou meli o le whatalitalia mo le lota maiti, kirisimasi, tolmasina o ia la e tele altai me so e le se au nanga mwhaina mawailau wha molina mai Amerika, ia po so la e mana ia wa ia le kirisimasi. Wha awau tātou pespesenga i le nei fo i vaenga o le awauli. Bye-bye, then. Somebody means go. Means too much trouble.
Ni sila wa whawhiwhianga nei vaenga le awauli, ia a o whaawau pēle tautua ale si ufonga lau mua. Leo tua iwa minuta talo e lua, e talo lua whaamutafo tato tautua ele nei yaso. E wawai atu i o le ua, ia ise wala au i le maa loi na ia whaanati nati le whaatinonga fo ima le whaangaso longa o visa o nei tangata i Afghanistana. Tangata fo ia le sa ngā lulue sosani i nei fita ia New Zealand sa ia i Afghanistana. Ia mana isila tangata ia e la tof so ta inga mtato tangata New Zealand lo i tonu lava mapoloka i Afghanistana. O ile wala aul malo ina ia alolo fef vawe ona whaana tina tilwhai ngā visa o nei tangata ia. Ia ono polenga lava tulanga le saonga le mupi ona iai foi nei masine utona i atu le samul mawina e laulangi. Ia le to tele o nei tangata. Ia o tau mwhai ave ese msosola ese. Ia ona o le popolenga foi le lumanai. O ilo lantau saonga le mui tono le atunu. Ina ua whaua le vaenga lea le Taliban i le whainga malo, te ingo le whainga malo. Sam whaiona ave esea mai e le mtanga luenga whaamilitelia New Zealand. Ia tangata e sida malto o tolu se lau. Ave esea mai i le ayo Kabul, i le whaiunga o au kuso. Ia aile i tupu le o sa whainga lena tupu i se, o sa whainga fo le pomu taftafa lava i malaiwa lele lea. Ia ma whaamuta ia ma wheo ingal nā taimi. Ia pēla ele o i loa tele le taimi nei pe fia ni tangata e te tauna me ese mai o lo o tutoe ai. Ia ai pe o le mātau watu e whaitau se lau ma whaitau se lau le to o tele o tangata o lo poloka e te tauna me sea. O le lai e isi tangata lea sa whaalili upu fo i lea mo nei tangata po fita fo i ani usila sa ngā lue ai. O le ai e no fo i tonu nei o New Zealand. Ai o le ai e ia lana ai o inga fo i le malo se i fsosani. Mona i tangata la i upoloka nei Afghanistana. Ona e le tantonunga ia ele o whaingofia fo tūlanga pia na whianga iei mai la tau. Ia tāna sia ia vai tele fo i vaenga lo whianga i malo nei taimi. Ia ai olo iei lava i la tau min star ma tangata fo i fito i tonu mai a ngā luenga. Ia pefo na tato mātau atu iai. Ao lea so lava ia luas fulfa tangata fo. Whaamani ele vai rusi tono New Zealand. To as fulvalu tono o Kilani. Ia e to ono i Waikato. Pe e to o fitu mai i le to a luas fulfa lea. La e tausa ili lava ia po o fea na fua mai ai. Ia o lato a afianga. Ia mpisi ai fulfa mai. To ono minute ile i to lai lua. A iei fultali tonunga ia o le a whaamutai fo i ile tātou tautua momoli atu le angangol whaaftai tele lava. Mai lava tai on le la tautua fo i nai tuangane sa mata mai le tātou ngalbenga ia se ia pa ia mai le nei vaenga o le aso ia whai e ioa o masui o le mātou whai ngalbenga lava mai e sa tautua le nei aso e momoli atu le wha malo mal whaaftai e la au tau lango e ala ilo tau whaafonga mai ia isa mātou fo i au nātu i le mamalu ma le pa ia lau whaafonga ia ma le au mai moa tā sia se iei se ai o le nei aso i se mata upo i sa mātou tala noa tuai. To e mataina tātou whaasalaunga i le itu lai fitu i le tae au i lunga o le tasi ono tesiman tasi whamo ia whaapea i foi ia ma le tātou o onanga i lunga o penga te whailangi o le Facebook ai ma le taimi nei whaasoi fua ia. Fia Lua Fia Bolu Fia Sau Fia Saungi Sauria Fia Ola ulato ile manongi ole puatango fo e ono mea tele ai sui ai saufa asolo I whaapea o le teine e la le I wha ole e mata ata ai tumo I le tau whaase Samoa ele o sea tunu utaliola wa uma ona tofi ele pei o tonga te tasi o ananga nu utaua e winga e se le utaua Le malo fiemo o le tangata tau E la e ia so o le paa pau Vai tui manava e ngata I tuli O le silika lanu uli E moni lava
ine era sau ia tao li o I mano pango se I fili ai I se me e mani e ai I se I fili ai se me e mani e ai suma I la uva ai oi awe a o e a suma wasisenga e moni e a osia univa aina Teba talo fae uala vea oe ile lauleva Samo e ita ile alana I isusae Vetawi matanga totoe fo ia na I isisifo Eta ino isia mea fa vale wa ela vea tele ile lauleba o tele kea oilo uaue te fama oni ea o isole hemi vai se tonu po ofea te talia ita iso filelei a elilo atu oni masei oilo uaue So o seme e pule oe